पहली सूरत है। इस सूरत का नाम अल-फातिहा है। अल-फातिहा का मतलब लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से खोलने वाली। अब वो इसका नाम ये इसलिए भी रखा गया है कि ये इस किताब को खोलती है या फिर उस अकीदे को या उस सोच को खोलती है जिसे इस्लाम या जिसे दीन कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है आयत नंबर 1 जिसमें ये लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस आयत के एक एक लफ्ज को, उसके एक एक हर्फ को जो है हम अलग अलग कर गौर करेंगे कि इसमें लिखा क्या है। जी सच वाला जी, ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ जो है पहली आयत, और इसको इन्होंने उर्दू में गोल दायरे में ये नंबर 1 भी दिया है। जी हाँ, तो जी हाँ। क्या ये कुरान का टेक्स्ट है? ऐसा पूरे मुस्लिम दुनिया में माना जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी कुरान का हिस्सा और कुरान की आयत है? अब आप देखिए कि इसमें जितने भी हमारे मुफस्सिरीन हैं, जितने भी जो है ट्रांसलेटर्स या जो है इंटरप्रेटर्स हैं, उन सब का यही कहना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी कुरान की आयत है। सूरह अल-फातिहा की जो 7 आयतें हैं उनमें से ये एक आयत है। अब भाई जाहिर बात, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो खुद इनके स्कॉलर्स कहते हैं और सदियों से कहते रहे हैं। तो उन्हीं की बात को हम दुनिया के सामने पेश करते हुए ये बताएंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या है। अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिए। पहले तो मैं ये बता दूं, सूरह अल-फातिहा हो या पूरी की पूरी कुरान, इसके बारे में दुनिया के तमाम मोमिनों का ये अकीदा, बल्कि ये अटूट अकीदा है कि इसका एक एक लेटर, एक एक वर्ड ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के बोल हैं, अल्लाह का कौल है, या अल्लाह की तरफ से जो भी। बहरहाल ये कहा तो यही जाता है कि ये अल्लाह का कलाम है और एक एक लेटर, एक एक वर्ड। अच्छा, अब हम इस अकीदे को सामने रखते हुए इस सूरत यानी सूरत अल-फातिहा का मुताला करेंगे, इस पर गौर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो कि पहली आयत है, जिसको अगर मैं एक एक हर्फ को गौर करूं तो जिस तरह से मैंने कुरान की जो है कुरान के मतन पर, कुरान के टेक्स्ट पर गौर किया है, तो मुझे ये लगता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बा और सीन मीम में एक लेटर, एक हर्फ मिसिंग है। होना तो ये चाहिए कि बी इस्मी अल्लाह, बी इस्मी अल्लाह। और जाहिर बात है कुरान की दूसरी जगहों पर इसी अंदाज से, जिस तरह से सूरह अल अलक है या सब्बिह बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कुरान की और कई सूरतों में ये बिस्म जब लिखा होता है उसके बीच में अलिफ भी आता है। बा यानी बे के बाद अलिफ, उसके बाद सीन और मीम, और यहां पर ये अलिफ मिसिंग है। और कुरान को लिखने वाले ने जिन्होंने कुरान को पहली बार लिखा, उनसे यह गलती हो गई कि ये इसमें एक अलिफ मिस हो गया, तो उसको करेक्ट करने वाला भी कोई नहीं था, जो लिख दिया गया। अब उसके बाद सारे उसके चरबे, उसकी कॉपीज जो है होती गई। तो पहले उसने जैसा कुछ लिखा, बाद वालों ने भी जो है उसी तरह से लिखकर उसको आगे बढ़ाते गए। किसी ने गौर नहीं किया कि भाई जो है इसमें अलिफ मिसिंग है। चल रहा है ऐसी मामला। और फिर आपको मालूम है कि अलिफ के, जी जनाब, ये इंजील में ये कहा जाता है कि कुछ लोग जो पहुंचे यीशु के पास और उन्होंने यीशु से कहा कि हमें खुदा से दुआ किस तरह से मांगनी चाहिए, ये आप हमें सिखाइए। तो उन्होंने वो उसको सिखाया, उसमें वो फिर शायद हालेलुया का वो स्टार्ट लेते हैं वहां से। तो ये यहाँ पर इस तरह का कोई पस मंजर नहीं दिया हुआ है कि अल्लाह ये कह रहा है कि ये दुआ मांगना सिखाइए, तो अल्लाह ने हमें ये पेश किया। ये तो स्टार्ट ही हो गया बस यहाँ से। अब हमारे उलमा ये कहते हैं कि जो है ये अल्लाह ने बंदे को दुआ मांगने का तरीका सिखाया। हालांकि ये बात बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसमें तजाद पाया जाता है कि अगर अल्लाह ने ये सिखाया तो ये मतलब यानी ये अल्फाज ना तो अल्लाह के हो सकते हैं ना तो बंदे के। जब बंदे के अल्फाज अगर जो है ये हैं तो फिर ये अल्लाह का कलाम नहीं है। अगर अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह का कलाम है, तो ये अंदाज, अब हम ये सूरत को जब पढ़ेंगे तो सुनने वाले समझ पाएंगे कि इसमें किस अंदाज की बात हो रही है। तो ये कैसे अल्लाह का कलाम हो सकता है भाई? अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो लोगों को समझ आएगा। मैं सिर्फ यहां एक बात का इशारा करना चाहता हूं कि बा और सीन के बीच में एक लेटर, एक हर्फ अलिफ जो कि मिसिंग है, और कुरान की दूसरी जगहों पर जो है ये अलिफ के साथ है, लेकिन यहां पर जो है अलिफ के बगैर है। अब वो जो मिसिंग है वैसे ही चल रहा है, लेकिन तर्जुमा उसका जो है नाम ही, इस्म का मतलब ये लोग नाम लेते हैं, नेम। ठीक है, जिस तरह से इंग्लिश में भी ये डॉक्टर मुस्तफा खत्ताब ने कहा कि इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ अल्लाह। अगर ये नेम है तो ये इस्म होना चाहिए, और इन दी नेम, इन दी के माना में जो है बा आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के इस्म के साथ
یا اللہ کے نام کے ذریعے. الرحمن الرحیم. اچھا، الرحمن الرحیم کا مطلب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ الرحمن الرحیم دراصل ایک ہی معنی رکھتے ہیں، مگر اب کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایک اس میں ایک طرح کی جو ہے وہ اپنے طور پر کچھ چیزوں کا کچھ سوچ کا اضافہ کر کے بتایا کہ نہیں، الرحمن کا تعلق وہ جو ہے دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ آسمانوں سے یا آخرت سے. عجیب عجیب باتیں اس کے ساتھ گھڑتی گئیں. حالانکہ خود علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ الرحمن الرحیم دراصل ایک مبالغے کے ایگزیجریشن کے صیغے ہیں. اللہ کے ساتھ یہ دو لفظ جوڑ دیے گئے، جس کا مطلب یہ ہوگا، جس طرح سے ہم اپنی اردو بھاشا یا ہندی میں بھی کہتے ہیں کہ وہ سخی داتا یا لمبا ترنگا. بھئی اگر آپ کسی کو بتانا ہے کہ کوئی شخص لمبا ہے تو لمبا کہنے سے بھی تو بات بن جاتی ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، ترنگا. لمبا ترنگا، سخی داتا، اور یہ اسی طرح سے اور بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ الرحمن الرحیم دراصل یہ وہی معنی دیتے ہیں. تو اب یہاں دوسری آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد کا مطلب یہ ہمارے علماء یہ لیتے ہیں کہ تمام تعریفیں، ساری تعریف، سب طرح کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. حالانکہ یہاں اس لفظ پر اگر آپ غور کریں، عربی کا قاعدہ ہے کہ جس لفظ پر بھی الف لام کا اضافہ ہو جائے تو اس میں تخصیص پیدا ہوتی ہے. تخصیص کا مطلب یہ بتانا، اس میں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ خاص تعریف، ٹھیک ہے، خاص تعریف. لیکن اب یہ خاص تعریف کہیں تو بات جو ہے پھر وہ یہاں پر یہ معنی فٹ نہیں بیٹھتے، اس لیے سارے ٹرانسلیٹرز نے یہ الحمدللہ کا مطلب کیا لیا ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اچھا، ایک بات ذرا غور کیجئے، تعریف کے لیے قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے حمد. حمدہ ہے میم دال، حمد و ثنا اسی سے ہے. حمد و ثنا کا مطلب تعریف اور توصیف، اس کی خوبی بیان کرنا اس طرح سے. تو حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. اچھا، اسی طرح سے اگر اس کو آپ یعنی اس میں تاکید پیدا کرنا ہے، حمد یحمد تحمید. تحمید کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنا. اسی سے ایک لفظ ہے محمد. ساری دنیا جانتی ہے محمد کیا ہے. دنیا ساری یہ سمجھتی ہے کہ محمد ایک شخص کا نام ہے جو اسلام کا پیغمبر ہے اور جو مسلمان ان کو اپنا آخری نبی، آخری رسول مانتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ اس لفظ پر جب آپ غور کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اچھا، جس کی تعریف کی گئی، دیکھیں یہاں دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے تعریف کرنے والا، ایک ہے جس کی تعریف کی گئی. جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس کی تعریف کی گئی. اگر آپ اس انداز سے اس لفظ پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ محمد جو کہ اس میں مفعول ہے، اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ محمد. محمد کا مطلب ہے تعریف بجا لانے والا یا تعریف کرنے والا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اور جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ محمد. اس آیت کے انوسار، اس آیت کے مطابق محمد کون ہے؟ کون ہے؟ محمد ہی مطلب اللہ ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. ہاں بھئی، ہر طرح کی تعریف جس کی گئی یا کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ محمد. محمد کون ہے اس آیت کے مطابق؟ اللہ ہے. سمجھ آئی آپ کو یہ نقطہ؟ یہ تو بالکل نیا انکشاف ہے سچ والا جی. ہاں، علماء جو ہے اس کی کبھی بھی بات نہیں کرتے، حالانکہ یہ نقطہ ہے. اس آیت پر جب آپ غور کریں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے تو تعریف بیان کرنے والا محمد. تو جس شخص کو ہمارے مسلمان بھائی اپنا نبی یا رسول کہتے ہیں، وہ اصولی طور پر، منطقی طور پر، یا یوں سمجھ لیں کہ علمی یا لغوی طور پر، یا زبان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، وہ محمد نہیں بلکہ محمد ہونا چاہیے، کیونکہ محمد تو اس آیت کے مطابق اللہ ہے. اس آیت کے مطابق محمد کون ہے؟ اللہ ہے. تعریف کرنے والا ہے تو محمد ہونا تھا، محمد ہونا چاہیے. محمد اس میں فاعل ہے اور محمد اس میں مفعول ہے. جس کی تعریف کی جائے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس اعتبار سے وہ کون ہے؟ محمد ہے. تو اس انٹرپریٹیشن کی تعویل کیا دیتے ہیں یہ؟ کیا ان کے پاس میں کیا جسٹیفیکیشن ہوتا ہے؟ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کی تو بات ہی نہیں کرتے. یعنی لوگوں کا ذہن اس طرف لے کے ہی نہیں آتے. اور سب پوچھا جائے تو اسلام کے عقیدوں کے مطابق سارا معاملہ اسی شخص کا ہے جسے محمد کہا گیا ہے. سب کچھ وہی ہے. سچ والا جی، یہ اسکرین پر یہ 4 دگج لوگوں کے ترجمے ہیں
कितना कॉन्ट्रडिक्शन है इन्हीं चारों लाइनों में भी। देखिए आप, जी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, जी ये कह रहे हैं सैयद अबुल आला मौदूदी। जी फिर ये फतेह मोहम्मद जालंधरी जो कह रहे हैं सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है। सदावार है, जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। जी, सजावार का क्या मतलब सचवाला जी? सदावार का मतलब वो उसके लायक है, उसके लायक, खुदा ही को लायक है, यानी सारी तारीफ खुदा ही को, खुदा ही का हक है, उसी का अधिकार है, ये मतलब। जी, ब्रैकेट शुरू हो गया, पहला ब्रैकेट डाल दिए वो यहाँ। हाँ, ब्रैकेट की शुरुआत हो गई यहाँ पर। उसके बाद फिर बयानुल कुरान डॉक्टर असरार अहमद ये कह रहे हैं कि कुल शुक्र और कुल सना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार और मालिक है। देखिए, अपनी मर्जी से अल्फाज बढ़ाते जाएंगे, जो मर्जी बयान करो भाई, उनको रोकने वाला कौन है भाई? दो अगर अल्फाज सचवाला कुछ कह देता है, एक लफ्ज जरा इधर से उधर कर देगा, तो हमारे सारे जो है मोमिन भाई जो है हाथ में डंडा लेकर आ जाएंगे, तुमने ये बोला कैसे? अरे यार, तुम्हारे जो मुफस्सिर हैं, तुम्हारे जो मुतरजिम हैं, तुम्हारे जो उलमा हैं, जिनका जिनका डंका बजता है, जो करोड़ों लोग जो है उनकी बात सुनते हैं, आंखें बंद कर उनकी बातों पर जो है सुनते भी हैं, यकीन भी करते हैं, तो वो जो मर्जी अपनी मन मर्जी से कुछ इजाफा कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब कहते हैं सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। उसके बाद हिंदी में क्या लिखा है, देखिए, सब प्रशंसाएं अल्लाह के लिए है जो सारे संसारों का पालनहार है। जी सारे संसारों का पालन पालनहार। मतलब ये मुर्गियों का बकरियों का जो दरबार रहता तो उसका एक पालने वाला रहता ना, ये मुर्गियों का मालिक कौन है? इस माना में है, यही माना लेते हैं ना ये लोग। यानी जैसे मतलब परिंदों की दुनिया अलग, दरिंदों की दुनिया अलग, चरिंदों की दुनिया अलग, मछलियों की दुनिया अलग, कीड़े मकोड़ों की दुनिया अलग, ये सारी जो है जितनी दुनियाएं हैं, जितने आलम हैं, उन सबका ये परवरदिगार है, उन सबका पालने वाला है। अब हालांकि अब ये दावे जब किए जाते हैं तो ये सारी बातें यहाँ जोड़ दी जाती हैं, मगर जब आप लिटरली एक एक चीज पर जो है, मिसाल के तौर पर अगर आप यानी जैनब या जो है आसिफा के बारे में पूछ लें कि भाई आखिर इन मासूम नन्ही मुन्नी बच्चियों का कसूर क्या था, क्या उनका पालने वाला अल्लाह नहीं है? क्या उनका रब, उनका मुहाफिज, उनका पालनहार अल्लाह नहीं है? तो अल्लाह अगर जिंदा है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह सुनने वाला है, तो आसिफा और जैनब जैसी बच्चियां रोजाना दुनिया के किसी ना किसी कोने में न जाने किस जो है तकलीफ की हालत में पुकार रही होंगी, लेकिन कौन है उनकी आवाज को सुने? कौन है जो उसकी हालत को देखे? कौन है उसकी जो उसकी मदद करे? है ना? एक तरफ तो दावे हमारे मोमिनों के इतने होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल दुनिया में जब उसको जो है आप देखेंगे तो आपको कहीं भी जिसे अल्लाह कहा गया उसका वजूद सिवाय कागज के, सिवाय पढ़त के, सिवाय लिखत के आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। ये तो मवेशियों और परिंदों का जो पालने वाला रहता वो भी उनकी हिफाजत करता, उनके हाँ? प्रोटेक्शन की बात सोचता। अरे भाई मान लीजिए कोई जो है मवेशियों का जो पालने वाला है वो अगर किसी कोने में सो रहा है, गहरी नींद सो रहा है, और जो है उनके मवेशियों में कोई सांप, नाग सांप आ जाता है और उनको कुछ जो है परेशान करना चाहता है, या और कोई आकर उसको जो है उनके मवेशियों को परेशान करे, तो जैसे ही वो इस तरह की आवाजें निकलती हैं तो वो पालनहार जो है ना, उनका पालने वाला, उनका जो मालिक है, जैसे ही वो नींद की हालत में भी, रात के 2 बज रहे हो, रात का जो है अंधेरी रात का सन्नाटा भी क्यों ना हो, ये दौड़ता हुआ आएगा, उनको बचाएगा, भले वो इस बचाने में अपनी जान भी क्यों ना गंवा दे। होता है, चाहे भेड़िया हो, चाहे सांप हो, चाहे शेर हो, शेर है, कोई भी है, आकर कुछ है यानी उनकी जानवरों को अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे कुछ है, तो ऐसी सूरत में वो आएगा, बीच बचाव करेगा, भले अपनी जान गंवा देगा, लेकिन इनको बचाने की कोशिश करेगा। अल्लाह कहाँ है भाई? आसिफा के वक्त अल्लाह कहाँ था? जैनब के वक्त अल्लाह कहाँ था? और ये आसिफा और जैनब तो मैं एक अलामती तौर पर 2 नाम ले रहा हूं। दुनिया में अब तक न जाने कितनी ऐसी मासूम बच्चियां, कितनी ऐसी मासूम खवातीन, कितने ऐसे मासूम लोग जो चीखते रहे, कराहते रहे, लेकिन कहीं अल्लाह, कहीं कोई अपना जो है कोई करिश्मा नहीं दिखाया, नहीं दिखा पाया। इसलिए नहीं दिखा पाया कि इसका कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। अल्लाह सिर्फ आपको कागज पे या पढ़त में या लिखत में मिलता है, इसके अलावा इसका कहीं कोई वजूद नहीं है। तो सचवाला जी पहली आयत से ही नंबरिंग का डिस्प्यूट शुरू हो गया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक नंबर दे दिया इन्होंने, तो अभी 6666 आयतों की जो नंबरिंग वाला जो उनके अंदर इख्तिलाफ है वो यहीं से शुरू होता है कि ये एक नंबर होना चाहिए। आपने कुरान खोली, इसका इख्तिलाफ यहीं से शुरू हो गया। आपने कुरान खोली, यहीं से जो है ये ब्रैकेट का जो है माया जाल यहीं से शुरू हो गया। यानी ब्रैकेट लगाने का मतलब यह है कि तर्जुमा करने वाला अपनी मन मर्जी का अकीदा कुरान के अंदर डाल रहा है। कुरान में खुद वो बात नहीं है, लेकिन ये मानने वाले, तर्जुमा करने वाले अपने अकीदे इसके साथ जोड़ देते हैं मुख्तलिफ तफसीरों की सूरत में, और जाहिर बात है तर्जुमे के अंदर ब्रैकेट की शक्ल में।
آیت نمبر 3 یہ کہہ رہی ہے الرحمن الرحیم. ظاہر بات ہے کہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 میں آلریڈی آ گیا ہے, پھر اس کو ریپیٹ کرنے کی کیا وجہ ہے بھائی؟ کیا مطلب ہے؟ غیر ضروری بات ہے. اور پھر رحمان الرحیم ایک آیت ہے بھائی, آیت ایک ہے, کمپلیٹ بات ہے, اس سے پہلے نہ کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے. ایک آیت کیسے ہو گئی بھی الرحمن الرحیم, یعنی مطلب بڑا مہربان اور بڑا رحم والا. یہ جملہ انہوں مکمل کر رہے, ارے دیکھیں بڑا آپ مہربان. یعنی انداز دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی صورت, اس میں اس کو ایک آیت بنا دیا گیا الرحمن الرحیم. یہ کوئی جملہ ہے؟ یہ کوئی سینٹنس ہے؟ سینٹنس ایسا ہوتا ہے بھائی, سینٹنس کا مطلب ہے جس میں آپ اپنی ایک بات مکمل کر لیتے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں جو سامنے والا میننگ فل ہو, جو سننے والا سنے اور اس کو سمجھ جائے. قرآن کا معاملہ یہی ہے کہ اس کی کوئی بھی آیت خود اپنے طور پر اپنے پڑھنے والے کو ثابت نہیں کرتی, سمجھا نہیں پاتی. یہ قرآن کا سب سے بڑا نقص ہے, سب سے بڑی کمی ہے, ڈرا بیک ہے. یہیں سے ہی بات شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پورا جملہ لکھ رہے, بہت رحیم رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے. یہ ہے کہاں ہے اس پہ لکھا ہوا؟ نہیں ہے بھی کہاں سے؟ دیکھیں یہ بات یہی ہے نا کہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا, رحمان اور رحیم. اچھا اس میں جو ہے مودودی صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, خالی صرف رحمان اور رحیم ہے. حالانکہ یہ رحمان اور ہے اس آیت میں ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, دونوں کی چیزیں نہیں ہیں. اور اگر لانا ہے الرحمن والرحیم ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں ترجمہ کرنے والے اپنی من مرضی سے, اپنی من گھڑتاؤں سے جو مرضی اپنے الفاظ جوڑ دیتے ہیں, انیل دیتے ہیں, ڈال دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے. کوئی اس پر جو ہے قدغن نہیں لگاتا, کوئی اس پر غور نہیں کرتا, کوئی اس پر پلٹا کے سوال نہیں کرتا. ارے بھائی آپ نے یہ کس بنیاد پر کہہ دیا بھائی؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ اور ہے؟ بھائی الرحمن الرحیم میں اور کہاں ہے اور ہے کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے 95 بلکہ 98-99% لوگ قرآن کے ایکچوئل ٹیکسٹ کو نہیں جانتے. جس زبان میں وہ جو زبان بولنے والے ہیں دنیا کے جس کونے میں, بھلے وہ انڈونیشیا کا ہو, ملیشیا کا ہو, جاپانی ہو یا پاکستانی ہو یا انڈین ہو, جو بھی ہے, اپنی جو بولی جو بھاشا وہ بولتا ہے, اس بھاشا میں جب قرآن کو پڑھ رہا ہے, یعنی مطلب اس کے ٹرانسلیشن کو, تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو قرآن یہی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے ہمارے مومن آتے ہیں, مومن بھائی, تو اگر کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ نے قرآن کو پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان کے نزدیک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بھاشا میں, اپنی ماتری بھاشا میں, اپنی ماتر بھاشا میں, اپنی جو ہے مادری زبان میں انہوں نے قرآن کو پڑھا. اچھا یہ ماتر بھاشا کیا ہے بھائی؟ یہ مولانا مودودی ہو یا جو ہے فی ظلال قرآن ہو یا جو ہے محمد گناہگری ہو یا پھر ڈاکٹر اسرار احمد, جو بھی ہو, یہ سب اپنی مرضی سے اس میں لفظوں کی الٹ پھیر کرتے ہیں, لفظوں کی جو ہے جگل بندی کرتے ہیں, اس میں اضافہ کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ الفاظ نکالتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ لفظوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں, اور پڑھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہی قرآن ہے, حالانکہ یہ قرآن نہیں ہے. قرآن کا ایکچوئل ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے؟ جی جناب. یہ جو بریکٹ ہوتا ہے کسی بھی لینگویج میں, تو بریکٹ ایک مکمل جملے میں کوئی میننگ ان کو ایکسپریس کرنا ہے وہ کر چکے ہیں, اس کے باوجود جس بھاشا میں وہ ٹرانسلیشن ہو رہا ہے اس بھاشا کا کوئی ایگزامپل یا اشارہ دیتے ہوئے ایک بریکٹ ہوتا ہے. موجودہ سینٹینس کو مکمل کرنے کے لیے کبھی بریکٹ نہیں ہوتا. اب یہ جو ہندی میں کہہ رہے ہیں جو اتنت کرپاشیل اور دیاوان, اب یہاں سینٹینس ختم ہوگا تو بریکٹ میں یہ لکھتے ہیں, تو یہ تو جملہ مکمل کر رہا ہے. اچھا ہندی میں کیا لکھ رہے ہیں وہ؟ جو اتنت کرپاشیل اور دیاوان بریکٹ میں ہے. اچھا دیکھیے کہ جو ورڈ ہے, جو یہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں نہیں ہے, اور یہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں نہیں ہے یہ اور ایکچوئل ٹیکسٹ میں نہیں ہے, اتنت بھی نہیں ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے الفاظ انہوں نے اپنی من مرضی سے جوڑ دیے, یہ رائٹ ان کو کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ یہ نہایت یا بڑا بھی نہیں ہے نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے, اچھا آپ کو پتا ہے یہ جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں بڑے بڑے نام ہیں دنیا میں, ان کا ڈنکا بجتا ہے بھائی. ان کا نام لے لے, ان کا ترجمہ سنا دے تو سامنے والا چپ ہو جاتا ہے, بھائی فلاں کا ترجمہ ہے. وہ اتنے بڑے عالم ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی من مرضی سے. اچھا بھائی ایک تو ہوتا ہے بریکٹ لگانا, بریکٹ لگا کر آپ اس میں اپنی بات ڈال رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ ایک ان کو کنسیشن دیں گے کہ انہوں نے بریکٹ لگائی, لیکن یہاں جتنے لفظوں کا انہوں نے اضافہ کیا ہے یہ بغیر بریکٹ کیا ہے. اب آپ سوچیے بغیر بریکٹ کے کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ رائٹ ان کو کس نے دیا؟ سچ والا جیسا شخص اگر یہ کہے کہ یہ ترجمہ میں یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں, تو سچ والا غلط کہتا ہے, غلط کہتا ہے. یہ رائٹ اپنی مرضی سے لفظوں کا اضافہ کرنا, اپنی مرضی سے لفظوں کو نکالنے کا, ان کو یہ رائٹ کس نے دیا؟ یہ بار بار میں یہ سوال کرتا رہا. اچھا آیت نمبر 4 پہ آئیے. جی مالک یوم الدین. اچھا یہ
آیت نمبر 4 اس کا مطلب ہے مالک ہے بدلے کے دن کا. مالک ہے بدلے کے دن کا. اچھا اب اس کا جو ہے دوسرے اور ٹرانسلیٹرز کیا کیا کر رہے ہیں کہ انگلش میں یہ لکھ رہے ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ. اچھا یہ یہاں بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. اور مولانا وحید الدین خان لکھ رہے ہیں انصاف کے دن کا مالک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی دن انصاف ہوگا. باقی جب سے کائنات بنی تب سے لے کر جب قیامت آئے گی تب تک کوئی انصاف نہیں ہے اللہ کی طرف سے. کوئی انصاف نہیں ہے. کوئی نہیں. ایک دن آئے گا انصاف کا. ایک ہی دن آئے گا انصاف کیا جائے گا جب لوگ جو ہے مر کے مٹ جائیں گے سب کچھ جو ہے پوری طرح سے. اب ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر وہ جو ہے اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ ہٹلر نے جتنے مرڈر کیے جتنے خون کیے اب وہ جو بھی تعداد ہے کوئی کہتے ہیں کہ 6 ملین ٹھیک ہے کم ہے زیادہ ہے اب ہم اس چکر میں نہیں پڑتے. تھوڑی دیر کے لیے سنیے کہ ہٹلر نے 6 ملین لوگوں کا قتل کیا ٹھیک ہے. اب قیامت کے دن کیا ہوگا بھائی قرآن کی ان آیتوں کے مطابق اس کا حساب یعنی مطلب ہٹلر تو مر چکا ہے. اب قیامت کا دن جب آئے گا اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. زندہ کر کے اس کو کیا کہا جائے گا ابھی اس کو سزا کیسی دی جائے گی کیسے دی جائے گی کیونکہ انصاف ہونا ہے نا بھئی. اگر دیکھیں کہ ہٹلر کو جو کہ 60 ملین انسانوں کا قاتل ہے وہ 6 ملین انسانوں کا قاتل ہے تو اس کو اس کے ساتھ اگر انصاف کرنا ہے تو یہ تو نہیں کہ جو ہے ہٹلر کو تھپڑ مار دیا جائیں 60 ملین 6 ملین بار یا اس کو جو ہے کوئی لوہے کی سیخ اس کے اندر گھسا دی جائے. یہی نا کہ اس کو مارا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے. اس طرح سے جو ہے یہ 6 ملین بار کیا جائے تبھی جا کر انصاف ہوگا نا. پھر انصاف کا مطلب کیا ہے ذرا بتائیں. میں ہمارے علماء سے جاننا چاہتا ہوں کہ انصاف کا مطلب کیا ہے کسے کہتے ہیں انصاف. اچھا یہ انصاف تو نہ دنیا میں ہوا نہ یہ دنیا جب تک رہی تب تک انصاف ہی نہیں ہوا. ان 6 ملین جو ہے جو انسانوں کا قتل ہو چکا ان کو کیا ملا بھائی ان کے ساتھ کیا انصاف ہوا ذرا بتائیے. بھائی وہ تو یہودی تھے قرآن کے عقیدے کے مطابق. یہودی تو جو ہے چونکہ کافر ہیں ان کو تو جہنم میں جلنا ہے نا ان کو تو جہنم میں جلنا ہے. اور ہٹلر کو کیا ملنا ہے بھائی ہٹلر کو جو ہے 1 2 3 4 5 ایک بار زندہ کیا جائے گا پھر مارا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا پھر مارا کیونکہ انصاف کرنا ہے نا انصاف کرنا ہے نا. بات ایسی ہوگی سچ والا جی کہ ایک کرکٹ کا میچ چل رہا ہے اور امپائر کو کہا گیا ہے کہ میچ ہو جانے کے بعد اب ساری چیزوں کا ڈیسیجن دے دو. اس کے بعد کوئی مطلب ہی نہیں رہا اس کا. قیامت کے دن کا مالک اگر کوئی ہے تو اس کے بعد کوئی کنٹینیوشن ہے کیا اس کا کہ اب عبرت لو سدھر جاؤ اور ایسے ایسے کرو. کوئی موقع ہی نہیں وہاں تو سب کچھ ختم ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں سزا کا جو تصور ہے سزا کا جو فائدہ ہے ٹھیک ہے میں سزا کے خلاف نہیں ہوں بھائی. جس کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا ملنی چاہیے. میں اس کے فیور میں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ سزا ملنی چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ ہٹلر کو کیا سزا دی جائے گی قرآن کے مطابق. میں علماء سے یہ سوال کرتا ہوں کیا سزا ہے. اب یہ لوگ یہی کہیں گے کہ جو ہے قیامت کے دن انصاف کیا جائے گا. ٹھیک ہے کیا انصاف کیا جائے گا مطلب یہی نا کہ اس کو 6 ملین بار مارا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا پھر مارا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا. کچھ تو بھائی دیکھیں سزا ایک سماج کے لیے ہوتی ہے تاکہ سزا سے عبرت لے کر وہ سماج کے دوسرے جو افراد ہیں دوسرے جو لوگ ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں اور وہ اس ڈر سے سزا کے اس ڈر سے ایسا کوئی جرم ایسی کوئی جو ہے بات نہ کریں. اس لیے سزا ہوتی نا. اب قیامت کے دن کون سا سماج ہے بھائی کون سا سماج ہے وہ تو فیصلے کا دن ہے نا. جن لوگوں کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جائیں گے جن کو جنت میں جانا ہے جنت میں جائیں گے. تو اب وہ ہٹلر کو 6 ملین بار مارا جائے اور زندہ کیا جائے اس کا کیا تک ہے ذرا میں سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی عبرت کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. نیکسٹ کیا فائدہ ہے سوچیے بھائی. دیکھیں کہ جس وقت ہٹلر یعنی ان 6 ملین انسانوں کو ان کے بچے بھی ہیں ذرا آپ سوچیے تھوڑا سا امیجن کریں کہ بچوں کو جس طریقے سے کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال کر مار کر ابال کر کیا کیا جو ہے ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا. اللہ میاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تماشا چپ چاپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور اس انتظار میں کہ ٹھیک ہے یہ سارے لوگ مر جائیں یعنی مطلب اس طرح سے تکلیف میں کراہتے 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 مر جائیں. بچے ہیں اس میں عورتیں ہیں اس میں بوڑھے ہیں اس میں بیمار ہیں سب لوگ مر جائیں. اللہ میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تماشا چپ چاپ دیکھ رہے ہیں ہنس رہے ہیں کیا اچھا تماشا ہے واہ واہ. اس کے بعد کیا ہوگا وہ ایک وقت آیا کہ ہٹلر بھی مر گیا اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے اب کیا ہونا ہے بھائی اب قیامت آئے گی. اچھا قیامت میں کیا کرنا ہے قیامت کے دن انصاف کا دن ہوگا. اچھا ٹھیک ہے کیا انصاف کریں گے آپ اس کو اللہ میں کیا کریں گے وہ ہٹلر کو زندہ کریں گے
اچھا ٹھیک ہے کر دیے, اس کے بعد پھر اس کو ماریں گے, پھر اس کے بعد پھر زندہ کریں گے, 6 ملین بار اسی طرح کا ریپیٹیشن ہوگا, 6 ملین بار. اور اس سے کس کو تسکین ملے گی؟ کس کو تسکین ملے گی بھائی؟ اچھا اب سوال یہ ہے کہ جن معصوموں کو, بچے ہیں, چھوٹے بچے, بڑے بچے, مطلب ان کو اس طریقے سے مار دیا گیا, ان کے ساتھ آخر کیا انصاف ہے؟ ذرا میں جاننا چاہتا ہوں, کیا انصاف ہوا؟ کیا انصاف ہوا اور کیا انصاف ہوگا؟ خود قیامت کے دن بھی, یہ انصاف والے دن بھی ان معصوموں کے ساتھ جن کو ہٹلر نے مار ڈالا, ان کے ساتھ کیا انصاف ہوگا؟ میں جاننا چاہتا ہوں کیا انصاف ہوگا اسلام کے پاس, اہل اسلام کے پاس. جی جو مرے ہیں لوگ, ان کو اس کا کیا صلہ ملنا ہے؟ وہ تو یہودی ویسے ہی جہنم میں جائیں. ہاں نہیں, ذرا سوچئے, یہ عقیدہ, یہ قیامت کے دن والا عقیدہ, اور اتنے ڈنکے بجائے جاتے ہیں اتنی دنیا میں, اس کا جو ہے اتنا واویلا, اتنا ڈنکا بجتا ہے, آخر یہ بنیادی طور پر یہ عقیدہ کتنا کھوکھلا ہے, کتنا بے بنیاد ہے, کتنا بے اصل ہے, کتنا بچکانا ہے, اور کتنا خرافاتی اور کتنا فضول ہے. کہیں کوئی معقولیت ہے اس میں؟ کوئی معقولیت ہے؟ مگر کیا کریں, اب یہ ہمارے اہل اسلام تو دنیا کے سامنے دنگراتے پھرتے ہیں. ہمارے پاس تو قیامت کے دن کا تصور ہے. ارے بھائی قیامت کے دن ہوگا کیا؟ کچھ نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا, صرف خالی دعوے ہیں. جب آپ بٹھا کے پوچھیں گے تو ان کے پاس ہمارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا, کوئی جواب نہیں. تو چلیے بھائی آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے, اچھا اب آپ دیکھیے یہاں سے یہ سورہ فاتحہ کی ان آیتوں کا رخ تھوڑا سا بدل گیا. اس میں یہ کہا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب وہ حالانکہ یہ الفاظ تو اللہ کے نہیں ہو سکتے, یہ اگر یہ الفاظ اللہ کے ہیں تو کیا اللہ خود اپنے آپ یہ کہے گا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے علماء یہ ڈنڈی مارتے ہیں. اب ان کی چوری پکڑی گئی نا بھائی, تو اس لیے کہتے ہیں نہیں, یہ جو ہے یہ عقیدہ یہاں ایک گھڑا گیا. ان کے اس عقیدے کے مطابق نہیں, یہ سورہ الفاتحہ جو ہے اصل میں یہ آئی تو اللہ کی طرف سے ہے, یہ نازل تو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے, یہ ہے تو اللہ کا کلام, مگر یہ بندے کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ اپنے رب سے کیسے جڑے اور اپنی دعا کیسے مانگے. دیکھیں یہاں ایک جو ہے پخ یہاں اس طرح کی بات کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. تو انہوں نے شروعات میں بھی لکھ دیا اے پروردگار. ہاں اے پروردگار, ہے اللہ, تیری ہی عبادت, جی اے اللہ, یعنی ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. اب یہ کتنا چینج کر دیا انہوں نے, دیکھو نا کیا, چاروں نے بھی 4 الگ الگ چیزیں اس کے اندر پیش کر دی کہ بھئی. اچھا جب کہ ایک ہی زبان ہے بھائی, زبان ایک ہی ہے, ایک ہی زبان میں ہر ترجمہ کرنے والا اپنے انداز میں کر رہا ہے. کون روکنے والا, کون پوچھنے والا ہے اس کو, کون ٹوکنے والا ہے؟ کیونکہ وہ ان کا ڈنکا بج رہا ہے. اب سچ والا اگر ایک لفظ ذرا ادھر سے ادھر کر دے تو دھوم مچ جائے گی, واویلا مچ جائے گا. پورے علماء جو ہے ان کو دیکھو سچ والا نے غلط ترجمہ کیا. ارے بھائی میں نے کیا غلط کیا ہے؟ جو ترجمہ جو تفسیر آپ کے علماء کرتے رہے ہیں صدیوں سے, میں انہی کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلے تو میں نے بتا دیا کہ جو ہے ایکچوئل ٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے, ایک ایک لفظ کا میں نے مطلب بتا دیا. اس کے بعد جو ترجمے یہ لوگ کر رہے ہیں, کرتے رہے, میں نے اس کو بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اچھا آیت نمبر 6 میں یہ کہا جا رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم. جی جناب. لیکن یہ سوئنگ کیسا ہے دیکھیے, مطلب ایک پورا مقدمہ کمپلیٹ ہوئے بغیر ہی جو مخاطب ہے وہ چینج ہو گیا. اب یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور شروعات میں کیا الحمدللہ رب العالمین, مطلب ایک تھرڈ پرسن کچھ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی. جی حالانکہ سوال یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے یا بندہ بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اگر اللہ کے ہیں تو پھر یہ انداز دیکھیے کہ اللہ خود اپنی جو ہے حمد بیان کر رہا ہے. اور یہ ڈائریکٹ ہم پہ آ گیا, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں پر جو ہے یہ الفاظ, یہ انداز بالکل بدل گیا. اب وہ بہرحال یہ ہمارے علماء اس سے نکال لیے نا, بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ سکھایا یا اپنے بندوں کو یہ سکھایا کہ اس سے دعا کیسی مانگنی ہے. اچھا آیت نمبر 6 میں یہ کہا جا رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم, دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ. اچھا یہ عجیب معاملہ ہے, سیدھا راستہ کیا ہے ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا, ابھی تک سمجھ نہیں آیا. سیدھا راستہ کیسے ہے بھائی؟ اسلام میں اتنے فرقے ہیں, اتنی جو ہے اس میں اتنی ایمبیگوٹی ہے, خود قرآن کے اندر کوئی بات کلیئر نہیں ہے, کوئی بات کلیئر نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت کا ہر ترجمہ کرنے والا اپنے اپنے انداز سے ترجمہ کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے.
بھئی یہ کتاب بیسیکلی عربی میں ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، یعنی دنیا کے 95% جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں مگر وہ اس قرآن کی زبان کو نہیں سمجھتے نہیں۔ تو اب وہ صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ان عربی لفظوں کو دہرانے کے علاوہ، زبان سے دہرانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف دہرانا ہے۔ اور پھر اس کا مطلب جب آپ ان کو سمجھائیں گے تو ہر ترجمہ کرنے والا اپنی من مرضی سے ترجمے کرے گا، اپنی من مرضی سے اس میں لفظوں کا اضافہ کرے گا، اپنی من مرضی سے جو مرضی ترجمہ کرنے والا اپنے لفظوں کو اس میں ڈال دے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ پکڑ کے اس کو پوچھے کہ تُو نے یہ اس طرح کا ترجمہ کیوں کیا، یہ الفاظ تُو نے اس میں کیوں اضافہ کیے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ اب اس کا ایک نام ہو گیا، اس کے بعد جو مرضی وہ کہہ دے، بات ختم ہو گئی۔ مطلب یہ دعا مانگنے والا ابھی تک سیدھے مارگ پر نہیں ہے، سیدھے راستے پر نہیں ہے، اچھا اور وہ طالب ہے۔ جی ہاں، اہدنا الصراط المستقیم روزانہ ایک مومن بندہ نہ جانے کتنے سینکڑوں بار جو ہے وہ فرض نمازیں ہیں، ہر نماز میں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر فرض نمازوں کے علاوہ اس کو واجب نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اس کو جو ہے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی ادا کرنے ہیں، اور ہر نفل، ہر سنت، ہر واجب نماز کی ہر رکعت میں اس کو اہدنا الصراط المستقیم کہنا ہے۔ یعنی ایک بندہ روزانہ پتہ نہیں سینکڑوں بار یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اب پتہ نہیں اللہ یا تو بہرا ہے کہ ان کو سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھا رہا بھائی۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ یا میں سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اچھا میں آپ سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کسی نے کہہ دیا دیکھو بھائی یہ جو سڑک جا رہی ہے نا یہ سیدھی آپ کو اس منزل پر پہنچائے گی جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، کسی اچھے بھلے آدمی سے آپ نے پوچھ لیا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، اس نے بتا دیا کہ یہ راستہ جاتا ہے دلی کو، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ گئے اپنی کار میں ہے اور اس روڈ پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں کچھ تو ایک معقولیت ہوتی نا، جب بتانے والے نے بتا دیا یہ راستہ سیدھا جائے گا اور دلی تک پہنچے گا تو آپ چلے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ راستے میں جو ہے آپ کو 2-4 سائن بورڈ ملیں گے کہ ہاں دلی یہاں سے 20 کلومیٹر ہے، دلی یہاں سے 15 کلومیٹر، اس طرح سے بتائے گا۔ اب یہ کیا ٹک ہے کہ ہر ایک لمحے کے بعد آپ ہر شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے دلی کا سیدھا راستہ کون سا ہے بھائی، دلی کا راستہ کون سا ہے بھائی، دلی کا راستہ کون سا ہے بھائی، ایسا پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں آپ ایسا، اور گڑ گڑا رہے 2022 تک سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ ہر نماز میں، ہر رکعت میں آپ یہی دعا جو ہے دہرا رہے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ۔ بھئی یا تو ان کو ابھی تک سیدھا راستہ ملا نہیں، یا پھر یہ جو ہے ایک ہوتا نا ایک باولا پن، بھئی ایسی حرکت کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی ایک راستے پہ جا رہا ہے اور ہر ایک چند لمحوں بعد وہ کسی سے پوچھ رہا ہے کہ جو ہے یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، یہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ تو اب ایسے شخص لیکن جی انسانوں نے سیدھے راستے کے لیے سیٹلائٹ سے گوگل کے روٹس ڈیسائیڈ کر لیے ہیں، اور اتنی پرفیکشن کے بعد بتاتے ہیں وہ کہ آگے ٹریفک کہاں پر ملے گا آپ کو، پھر کہاں سے اور شارٹ کٹ ہے، آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے کم ٹریفک والا سیدھا راستہ کون سا ہے، یہ گوگل آپ کو بتا دیتا ہے۔ ٹریفک جو ہے جہاں پر کم ہے اور کہاں پر آپ کو ہرڈلز بھی کم ہیں، اور آپ اس راستے سے جاتے ہیں تو کتنی دیر میں آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچیں گے، سب کچھ جو ہے اس میں طے ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ہادی ہے تو آج کی تاریخ میں یہ گوگل میپ جو ہے نا آپ کا، جی اس کو اگر آپ لوکیشن اور گوگل میپ، لوکیشن آپ جو ہے اگر اس پہ کر لیا ٹریس کر کے اس کو ٹریس کرتے ہوئے چلے جائیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ برابر اتنے وقت میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور یہ سیدھا راستہ دکھانے کا طریقہ انسانوں نے ڈھونڈا، ابھی تک بھی اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اللہ کی طرف سے اللہ جو ہے کس طرح کی ایسی ایک بے تکی بات کر گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور بندے ہیں کہ پاگلوں کی طرح روزانہ اس کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ چونکہ الفاظ عربی کے ہیں اور دنیا کے 99% لوگ عربی کے قرآن کے ٹیکسٹ کو نہیں جانتے، اس لیے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ان کو نماز اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں پڑھنے کا اگر موقع مل جائے تو کچھ ہی دن میں لوگ بولیں گے یار میں روزانہ جو ہے اتنی بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیا مجھے سیدھا راستہ ابھی تک نہیں ملا؟ اچھا یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایک بچہ اپنے بچپن سے لے کر ایک بوڑھا ہو جانے تک، نہ جانے 70 سال تک روزانہ وہ سینکڑوں بار دن میں یہ بات کہہ رہا ہے، تو کبھی تو اس کو خیال آئے گا یار یا جو ہے اس کا مطلب میں مرنے کو آ گیا ہوں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب ابھی مجھے سیدھا راستہ نہیں ملا۔ پوچھے گا نا، وہ اپنے آپ سے سوال کرے گا نا، بالکل۔ چونکہ نماز عربی میں اسی لیے ہے کہ یہ گھن چکر کسی کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی اس پر غور نہ کرے، کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ابھرے
इस वजह से नमाज को भी अरबी में रखा गया, अरबी में रखा गया। अगर नमाज को हर मुसलमान की अपनी मातृभाषा में पढ़ने की इजाजत दे दी जाए दुनिया में, तो देखें कुछ ही दिन बाद लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, कहेंगे यार ये क्या फिजूल काम है, फिजूल काम है, ये क्या खुराफाती। आज 2022 में भी जो है मैं इस तरह की फिजूलियात जो है मैं कर रहा हूं। ये और बात है, जो बुद्धू किस्म के हैं वो तो खैर ये करते रहेंगे, लेकिन जो सूझबूझ रखने वाले हैं उनको जब वो गौर करेंगे, यार जो है ये क्या तरीका है भाई। मैं खड़ा हुआ हूं, शायद 2 हाथ ऊपर किया और कहते हैं कि जो है चलो मैं जो है सबसे बड़ा अल्लाह है, उसके बाद हाथ मैंने बांध दिए अपने सीने पर, उसके बाद जो है ये अल्फाज में जो है मुझे सीधा रास्ता दिखा, हमको सीधा रास्ता दिखा। तो कभी ना कभी तो गौर करेगा, यार जो है कब से मैं जो है बरसों से कहते आ रहा हूं, या तो मुझे सीधा रास्ता नहीं मिला, या फिर ये कहने का मतलब क्या है, क्या तुक है, क्या तुक है। जूनागढ़ी साहब कह रहे हैं हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। हाँ, सीधी और सच्ची अच्छा, बात फिर वहीं आ गई ना, सवाल फिर वहीं का वही है। अच्छा, हमें इसका मतलब यह है कि हम रोजाना सैकड़ों बार बरसों से अगर ये दुआ कर रहे हैं कि हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, इसका मतलब हमारी राह ना तो अभी तक सीधी है ना सच्ची है। अच्छा, सीधी और सच्ची राह है तो फिर इसको रिपीट करने का क्या तुक है भाई, क्या तुक है, क्या मतलब है इसका, कोई लॉजिक है? आप जरा सोचिए। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि इस्लाम के मामले में लॉजिक का कहीं कोई दखल नहीं है, कोई भी दखल नहीं है। इस्लाम के मामले में सिर्फ और सिर्फ ईमान का दखल है, मानना, चुपचाप मानना, मानते रहना, मानते रहना, ना जानना ना लॉजिक अपनी लगाना, कुछ नहीं, सिर्फ मानना है। अच्छा, आयत नंबर 7, अब आप देखिए एक अजीब आयत है। अच्छा, हमको सीधा रास्ता दिखा, ये तो आयत नंबर 6 हो गई। 7वीं आयत में कहा जा रहा है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसका मतलब ये है, ये बताया जाता है कि अच्छा वो रास्ता किसका रास्ता, मैं सीधा रास्ता दिखा, लेकिन कौन सा रास्ता? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, तूने नेमत जो है दी है, जिनको तूने नेमत दी है, उन लोगों का रास्ता, और उन लोगों का रास्ता नहीं जो कि जिन पर तेरा गजब, तेरा गुस्सा हुआ, मतलब जो गुस्से के मुस्तहक बन गए, जिन पर गुस्सा तूने किया है, और ना उन लोगों का रास्ता जो भटक गए। जलेबी शुरू हो गई है, जलेबी शुरू हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जी कोई साफ बात है ही नहीं, बस इनका रास्ता उनका रास्ता वो दिखा जो दूसरों को नहीं हो, क्या बात करने का तरीका है? हाँ भाई, देखें बात यही है ना कि अगर कोई कहे कि भाई आपको कहाँ जाना है, तो वो मैं यानी कोई मुझसे पूछे कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैं दिल्ली कहने के बदले में मैं कहता हूँ कि भाई मैं कोई ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल जो है बहुत बड़ा शहर है। मैं ऐसा कहता हूं कि वो एक मुल्क की राजधानी है। मैं ऐसी जगह जाना नहीं चाहता जो है घाटियों वाली है, जहां पर बड़े बड़े जो है गार हैं, मैं ऐसी जाना नहीं चाहता। तो सामने वाला परेशान है, भाई आखिर तू जाना कहां चाहता है, भाई तेरी अकल कुछ है, काम कर रही है या नहीं, ये तुम्हारे सवाल करने का तरीका क्या है, आखिर तुमको जाना कहां है? फिर मैं बोलूंगा मैं ऐसी जगह जाना चाहता, हाँ, जिनके ऊपर गजब नाज़िल नहीं हुआ, ऐसी जगह जाना चाहता, ऐसी जगह, ऐसे रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं जिन पर किसी का गजब नहीं हुआ, और जो लोग यानी उस रास्ते पर जो भटके हुए नहीं है। तो तुक है, कोई माकूलियत है? जो भटके हुए नहीं है तो डिसाइड करेगा वो भटके हुए ठीक नहीं। यानी ये अब आप देखिए कि कुरान अभी शुरू हुआ है, और यहीं से इसकी जो झोल है, जो फुसफुसापन है, तो आपको सामने आ गया। और फिर आपको पता है कि सूरा अल फातिहा को पता नहीं क्या क्या इसकी फजीलतें, इसकी अहमियतें बताई गई हैं। वो यार जो है वो ये जो है सूरा अल फातिहा की जो 7 आयतें हैं वो न जाने कुरान के बराबर हैं। वो ये जो है इसमें ये है, अमका है, ढमका है, क्या है भाई, क्या है? आपने तो देख लिया ना, मैंने एक एक लफ्ज पढ़ा और उसका मतलब खुद इनके अपने तर्जुमों के मुताबिक बता दिया। अच्छा, अब आप थोड़ा सा अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं, तो हमारे जो मुफस्सिर हैं, जो मुतरजिम हैं, या फिर हमारे उलमा हैं, वो इस मामले में जो कुछ कहते हैं वो ये कि बहुत से उलमा का ये कहना है कि इसमें मगजूब से मुराद कौन है, यहूदी हैं, और दाल्लीन से मुराद कौन है, वो ईसाई हैं, नसारा। अच्छा देखें, इनको यहूदियों और जो है ईसाइयों के रास्ते पर नहीं चलना है।
کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ جو ہے ان پر اللہ کا غضب ہوا. اچھا ان پر اللہ کا غصہ کیوں ہوا بھائی؟ اس لیے کہ جو ہے وہ کیا کرتے رہے؟ یہود گمراہی میں، یعنی یہودیوں کے سامنے سچائی آ گئی تھی، اس کے باوجود وہ نہیں مانے. اچھا مجھے بتائیے یہودیوں کے سامنے کون سی سچائی آئی تھی بھائی؟ کیا پیغمبر اسلام نے یہودیوں کو واقعی کسی بات پر قائل کیا؟ کوئی ایک معجزہ، کوئی ایک ثبوت، کوئی ایک دلیل دی؟ ان کے سوالوں کا جواب دیا کبھی؟ اگرچہ کہ میں یہ بات قرآن سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، جو اسلامی تاریخ میں یا حدیث کے ذخیرے میں جو باتیں آئی ہیں ان کی روشنی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہودی اپنے علاقے میں اپنے زمانے میں بڑے مستحکم تھے، محکم تھے، علمی طور پر بھی ثقافتی طور پر بھی ان کا اپنا ایک مقام تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص جو بالکل کسی بھی لحاظ سے یعنی وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس پر کہیں سے بھی کھڑا نہیں اتر رہا، کہیں سے بھی نہیں، کسی بھی لحاظ سے یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے اس دعوے پر کھڑا نہیں اترتا، تو انہوں نے کئی بار اس کو آزمایا، جانچا پرکھا اور دیکھا کہ یہ سب تو جھوٹا ہے، کذاب ہے. اس لیے ان لوگوں نے اس شخص کو ماننے سے انکار کر دیا. دیکھیں آپ کے زمانے میں بھی ہمارے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کوئی غیر معمولی دعویٰ کرتا ہے نا، تو غیر معمولی دعویٰ جو کرے گا تو یہ اس پر لازم ہے کہ وہ دلیل بھی غیر معمولی دے. ہاں اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ دیکھیں بھائی رات کے 12 بجے میں ہمالیہ پہاڑ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتا ہوں، میں یہ دعویٰ کروں. اچھا عبدالحمید صاحب یعنی ڈسپیئر ہو گئے. خواجہ معین آپ ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا لوگ بتائیں میری آواز آ رہی ہے، ہاں یا نہ کہیں. ان کے نیٹ ورک کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا شاید عبدالحمید صاحب کے، تو لوگ بتائیے میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی آ رہی ہے سر. اچھا عبدالحمید صاحب ڈسپیئر ہو گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ یہاں میرے ساتھ بنے رہیے خواجہ معین، ٹھیک ہے؟ ہاں جی سر. تو جی میں کیا کہہ رہا تھا، بات میری ادھر ادھر ہو گئی. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ جو ہیں اہل اسلام کی جو دعوے ہیں، پیغمبر اسلام کی دعووں کو جب آپ غور کریں، میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ میں روزانہ رات کے 12 بجے ہمالیہ پروت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہوں، جی تو خواجہ معین مجھے یہ بتائیے کیا آپ میری اس بات کو یقین کر لو گے؟ جی مشکل ہے سر یقین کرنا. مشکل سے کریں گے، اگر میں زبردستی کروں تو آپ کر لیں گے؟ ناممکن بولو نا بھائی. ناممکن ہے. میں روزانہ رات کے 12 بجے میں ہمالیہ پروت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہوں، تو کیا آپ میری اس بات کو مانیں گے، قبول کریں گے؟ یا کم سے کم آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی کوئی دلیل دو. پہلی بات تو یہ بات ہی بالکل بے تکی ہے، لیکن کم سے کم اگر آپ میرا لحاظ رکھتے ہیں تو آپ پوچھیں گے کچھ تو دلیل دو. میں کہوں گا دلیل تو میں کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ بات مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کی. انہوں نے بھی کہا کہ میں جو ہے ہمالیہ پروت کو جو ہے میں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہوں، تو لوگ پہلے والے لوگ بھی نہیں مانے، اس لیے میں آپ کو کوئی دلیل نہیں دوں گا. قرآن یہی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے، کیونکہ دلیل پہلے والوں کو بھی دی گئی تھی لیکن انہوں نے نہیں مانا، اس لیے میں اب تم کو کوئی دلیل نہیں دیتا، تم کو دلیل کے بغیر ماننا ہے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ پیغمبر اسلام کا ہے. دعویٰ کیا ہے ان کے پاس؟ جتنے دعوے اب آپ دیکھیں گے ان کے کسی دعوے کا ان کے پاس کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی بھی دلیل نہیں ہے. تو یہی معاملہ قرآن کا ہے. قرآن کے بارے میں یہ کلیم کیے کہ جو ہے کسی خالق کائنات کی طرف سے یہ نازل ہوئی کتاب. اچھا عثمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں یقین کر لوں گا. ارے بھائی یہ تو ایسا نہ کریں، یہ تو غلط بات ہو گئی. آپ کو دلیل مانگنا ہے، آپ کو ثبوت جو ہے دیکھنا ہے کہ واقعی میں بھائی ایٹ لیسٹ کم سے کم بھائی تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ سچ والا اگر مان لو کچھ پوری دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں ان میں جسمانی طور پر میری فزکس کو اتنا میں اونچا بڑا لمبا ترنگا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ شخص جو ہے کچھ تو کر سکتا ہے عام لوگوں سے ہٹ کے. تو یہاں اس معاملے میں بھی پیغمبر اسلام ایک عام انسان ہے، ان کے پاس اپنے سوائے کھوکھلے دعووں کے ثبوت یا دلیل کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ماننا ہے تم کو. اچھا ایک وقت تو صرف ماننے کی بات کی گئی، ایک وقت یہ بھی آیا کہ نہیں مانو گے تو تمہارے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں گے، فوجی کارروائی کریں گے، تمہیں قتل بھی کر دیں گے. یہ ساری باتیں قرآن میں ہم کو ملتی ہیں. اچھا چلیں خواجہ معین آپ سورہ البقرہ دکھائیں گے یا پھر یہاں سورہ الفاتحہ پر یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں؟ عبدالحمید صاحب پتہ نہیں، تو یا پھر جو ہے ہم کالرز کو لے لیں گے، کیا کریں گے؟ کالرز لے لیں گے سر.
क्योंकि अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद लोगों को भी तो कुछ सवाल होंगे, उनको भी तो पूछने हाँ का रहेगा ना हाँ कुछ ना ठीक है, कुछ। नहीं ठीक है, सही बात है। तो अगर मोमिन भाई आते हैं तो उनसे हम बात कर लेंगे, और फिर जो है मैंने जो कुछ कहा सूरा अल फातिहा के हवाले से, इस पर उनका क्या जो है रद्द है, क्या रिबटल है, ठीक है, वो अपनी बात रखें, हम वो बात भी सुनेंगे। तो जी आप सर, ऐसा करें, इसकी लिंक डाल दें, मैं उसको मैं पिन कर दूंगा। जी सर, अभी डाल। जी हाँ। डाल दिया सर लिंक। ये अब्दुल हमीद साहब न जाने कहाँ चले गए, भी वो नेटवर्क का इशू है, क्या है मालूम है। नेटवर्क इशू आ रहा है शायद सर, थोड़ा सा एक दो बार आकर जी गए वो अंदर। अच्छा, जो भी मोमिन भाई यहाँ हैं आ जाएं भी। मैंने जो कुछ कहा, अगर आपके पास इसके रद्द में कुछ कहने को है तो आ जाएं और अपनी बात रखिए, ठीक है। ट्रूथ हैज कम जी आए हैं। अच्छा, तो आप ख्वाजा मोइन, आपको मालूम है ना किस तरह से ऐड करना है। हाँ अब सर। स्क्रीन को बड़ा कर दें, स्क्रीन को बड़ा करके। जी ओके सर। ट्रूथ हैज कम जी। आप म्यूट आपका हैं भाई, क्या कहेंगे। आताब सचवाला जी। जी आदाब जनाब। जी सचवाला जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको आपकी बातें सुनता हूँ, जी और मैंने आपकी डिबेट भी देखी थी, आपके मुफ्ती यासीर और आपके दरमियान एक डिबेट हुई थी, मैंने देखी जी और बहुत कुछ सीखने को मिला। जी तो सचवाला जी, हेलो, हम्म, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बोलिए बोलिए। सचवाला जी, मेरा एक सवाल था आपसे, क्या मैं पूछ जी सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? जी बोलिए। सचवाली जी, आप अपने चैनल पे स्ट्रीम्स करते हैं और मुसलमानों को, यानी हम्म, मुसलमानों को आप बुलाते हैं कि हमारे सवालों के जवाब दे। देखिए सर, हम्म, जवाब सवालों के वो देता है जिसके पास जवाब मौजूद हो। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हर मुसलमान वाकई मतलब उसने कुरान हदीस का सही उसे इल्म हो, हर मुसलमान का नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनको इल्म है, लेकिन आप उनके पास जाते नहीं है। इसकी वजह मैं क्या है, क्यों हम जाऊं जानना भाई, चाहते हैं। मुझे जाने की क्या जरूरत है भाई। मैं जो कह रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि गलत है तो ठीक है, मेरी गलती बताए ना। कि दीन की दावत देना, लोगों को जो है जो भटके हुए हैं उनको रास्ते पे लाना, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए सच वाला जी, क्या उनकी आप कहते जिम्मेदारी हैं नहीं कि है कि मेरे कुछ, अल्लाह उनको इस बात का अजर नहीं देगा। सच भाई वाला जी हमारे आप, नजदीक तो अजर का कोई तसव्वुर नहीं है ना मेरे भाई, जी उनके सच नजदीक वाला तो जी है मैं, ना। अगर वो सचवाला या सचवाला के जितने भी जो है जितने दर्शक हैं उनको दीन के सही रास्ते पर ला लेते हैं, तो उनके लिए दुनिया में भी सुरखरुई है, और जाहिर बात है अल्लाह ताला उनको आखिरत में बड़ा अजर देगा। तो कम से कम अल्लाह की खातिर आ जाएं। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन की बुनियाद पर आ जाएं। वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन की बुनियाद पर आ जाएं। तो क्या मुश्किल है। अगर वो आधे जी घंटा आ जाते हैं कोई बड़े से बड़े आलिम दीन भी, तो क्या वो यहाँ आने से छोटे हो जाएंगे, जी सच छोटे वाला हो जी, मैं जाएंगे। जवाब देता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए। जवाब दे रहा हूँ सच वाला जी। हाँ जी सच वाला जी, देखिए ऐसा होता है अक्सर, आप समझते नहीं बात। देखिए जिसके इस्कलात मतलब जिसके सवालात होते हैं वो जाता है, नहीं, सवालात मेरे अगर जो आपके हैं तो आप मैं तो अपनी जाएंगे, बात रख नहीं देता कि हूँ वो भाई, आपके देखिए पास आएंगे। सुनिए देखिए, इश्कालात तो जो हैं वो हैं। मैं अपनी जिंदगी में, जाहिर बात है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये कोई मैं अभी नौजवान कोई जो है 20-22 साल का नहीं हूँ कि मेरे इश्कालात हैं। मेरे इश्कालात इतने पुख्ता हैं कि मैंने जिंदगी में उलमा के सामने ये बातें रखी हैं, बारहा रखी हैं, कई जगहों पर रखी हैं, कई मौकों पर रखी हैं। लेकिन अच्छा, जब मुझे इन बात की सब मेरे सवालों का, मेरे इश्कालात का कोई जवाब नहीं मिला, तभी तो मुझे यूट्यूब पर आना पड़ा। तो मैं यहाँ पर बरमला तौर पर अपनी ये बातें दुनिया के सामने रखता हूँ, जी ठीक है मैं भाई। समझ गया। अगर सच वाला जी देखिए, आप समझिए। आपका जी जी आपका भाई भाई कोई आपका, एक मिनट भाई मेरे, ये मोमिन लोग और दावती काम करने वाले लोग गली गली मोहल्ला मोहल्ला और चिल्लों में क्यों जाते हैं फिर गैर मुस्लिमों को दीन की दावत देने के लिए? अब्दुल हामिद साहब, वहां पे आपकी क्यों आवाज जाते? मेरे को नहीं आ पा रही है सही से, मैं मेरे तरफ आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज नहीं है साफ, ख्वाजा मोइन? नहीं आवाज आवाज अच्छी साफ है है, सर, आवाज क्लियर है साफ है, सर, साफ है साफ एकदम। है, साफ है। तो हाँ, देखिए, तो मैं यही दीन पूछ की रहा हूँ दावत जो है ये इस्लाम का एक अटूट हिस्सा है, एक अटूट फर्ज है, फरीजा है। दावत दीन मतीन, दावत दीन हक, दीन मतीन की तलकीन करना, ये इस्लाम के जो है जो अहकाम है उसका एक मुस्तकिल फरीजा है, फरीजा है।
तो जाहिर बात है ये फरीजा कौन निभाएंगे? मोमिन निभाएंगे ना। अभी जाहिर बात है कौन निभाएंगे? जो अहले इस्लाम, जो जी अहले इल्म निभाएंगे ना। जी अब आवाज सही हो चुकी है, अब आवाज सही हो चुकी है आप लोगों की, कुछ हो गया था। हाँ, तो सच वाला जी मैं ये कहना चाहूंगा, आपका जो फेवरेट सवाल हो, अगर आप डिबेटर अपने आप को मानते हैं कि आप वाकई मैं डिबेटर, डिबेटर आपके नहीं हूँ, सवालात मैं एक मिनट डिबेटर नहीं हूँ जवाब दे ना, दो, ना, ना, मैं डिबेटर जवाब नहीं हूँ दे दो भाई। सर, जी मैं एक डिबेटर सर मिनट नहीं एक जवाब हूँ। दे मिनट दो। भाई, एक मिनट भाई, आप पहले सवाल सुन लीजिए। तमाम दुनिया में मुसलमान लोग काउंटर लगा के, टेबल लगा के, अपनी कुरान का तर्जुमा बांटते हुए, चिल्ले काटते हुए गैर मुस्लिमों में दीन की दावत देते हैं, तो वहां वो सवालत लेके जाते हैं क्या? इसका जवाब दीजिए आप पहले। देखिए अब्दुल हामिद साहब, बाहर ना करे, पहले आप बाहर कर रहे हो मेरे को, बिना बाहर करे हुए आप लोग बात ही नहीं कर सकते अरे किसी भाई आप मुसलमान से। बात कीजिए ना, मसला ये बात है, कीजिए ना, आप माइक आपका आप हुआ लोगों भाई, की बात कमजोरी कीजिए तो ना। यही है, आप समझते ही नहीं अब्दुल हामिद साहब, आप समझ। ए यार, शिकायतें बंद करो, बात करो, मुद्दे पे बात करो। भाई बात तो जब करूंगा ना जब आप बाहर ना निकालोगे, आप तो बाहर निकाल दो मेरे को, मेरी बात ही नहीं रखने दे रहे मेरे को। जी मैं बोल रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ सच वाला जी, आपके जो भी सवालात हो, आपको जो परेशान कर फिर रहे वही हो, बात। आप आ जाए आवाज़ अरे हक चैनल यार, पे, आ जाओ, कर ले डिबेट आमिर हक से, आप चैलेंज है हमारा। आप क्यों नहीं दे रहे जवाब? अरे यार, मैं कह रहा हूँ आप आपके जवाब बड़े क्यों से नहीं? बड़ा चैंपियन सच मतलब वाला जी जो है आवाज़ हक चैनल पे आए और आप मतलब ऐसे आदमी को दावत देंगे जो आदमी को दीन का पता ही नहीं, उसको जाके आप कुरान की दावत देंगे, अल्लाह की, इस्लाम की दावत देंगे। अब यहाँ सचवाला जी को सब पता है तो आप बोलेंगे आप आओ। मतलब आपके पास यहाँ आने से और वहां जाने से मैं आपके आर्गुमेंट चेंज हो जाएंगे क्या? भाई अब्दुल हामिद सर, वीर अब्दुल हामिद, सुनिए सुनिए, मैं कहता हूँ अगर आपके सच वाले जी चैंपियन है तो आवाज़ हक पे उनको कदम बोल दीजिए जाने के आप मेरे लिए, भाई बात सुन लीजिए, समझने में नॉन नहीं मैं चाह ईसाइयों की रहे। बराबर सुन बुराई लीजिए, करेंगे आमिर भाई। सुनिए मेरी बात। चैलेंज है, आप जिन लोग, मेरे भाई सुन लीजिए, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, मेरे नजदीक वो ना तो उनको कुरान का इल्म है ना इस्लाम का इल्म है। अगर वाकई नहीं है उनके पास नहीं है। खुद आपके मुफ्ती साहिबान के पास भी कुरान की कोई एक भी आयत का इल्म नहीं है, एक भी आयत का। अगर इल्म होता तो मैं उनके चैनल पर गया था, वो मेरे सवाल के जवाब में कुरान की कोई एक आयत पेश करते हैं। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि दो मुफ्ती बैठे हैं, एक शख्स बार बार पूछ रहा है कि कुरान की कोई एक आयत पेश करो। पूरी 3.5 घंटे की उस पूरी स्ट्रीम में दोनों मुफ्तियों की तरफ से भी कुरान की कोई एक भी आयत पेश नहीं की गई, एक भी आयत नहीं, एक भी आयत नहीं। इतने मुफलिस होते हैं ये अपने आप को मुफ्ती कहने वाले। अहले इल्म जो होते हैं वाकई जो है, अगर कोई कहे कोई बड़ी शख्सियत कि जिसके पास इल्म है, कुरान का इल्म है, ये हदीस के भंडार के इल्म को इल्म नहीं कहते, कुरान का इल्म जिसके पास है, या तो वो यहां आए या फिर मुझे अपने पास बुलाए, जिसको कुरान का इल्म है, तो सिर्फ कुरान पर बात करे। क्योंकि मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, मैंने जिंदगी भर कुरान पर गौर किया है, मेरे सवालात कुरान के हवाले से होंगे। और इन मुफ्तियों के पास कुरान का इल्म नहीं है, इन मुफ्तियों के पास हदीस के भंडार का इल्म है, हदीस के भंडार का। इनके पास कुरान का इल्म नहीं है। इनसे मैं क्या बात करूं भाई, इनसे क्या बात होगी? सच वाला जी आदाब। जी आदाब जनाब, जी कैसे हैं उस्मान भाई? उस्मान अब्दुल भाई भाई, खाजा आदाब। भाई आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आदाब भाई, सच वाला सलाम। जी आपको जी, सच वाला जी आपको इतना बोलने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया जानती है सच क्या है, सही क्या है ना। ये डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, है ना। आप जी अपने आप पे इतना, आप ये बोलना ही आपके लिए इंसल्ट वाली बात है, इस पे बोलना आपको अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। प्लीज आप आगे बढ़िए सर। नहीं, असल में मैंने इनको नहीं कहा, जो और जी हमारे जो किसी के जहन जी में कोई इस तरह की बात आई तो मैंने उनको कहा है जी कि जी जी सुनने जी वाले जी समझ जी जाएं। और फिर जाहिर बात है, यही वजह है जी कि मैं अब इनके जो है लल्लू पंजू अट्टू पच्चू के जो है इनके पास मैं क्या जाऊंगा, उनको क्या पता जी अभी कुरान की जी एक आयत ठीक से पढ़ने नहीं आता। जब मैं कुरान जी की आयत पेश करूंगा तो सीधा तर्जुमा की तरफ दौड़ते हैं, तो इनसे क्या जी बात करूंगा मैं, बिल्कुल क्या सही बात है, करूंगा? हाँ? बिल्कुल सही है सच वाला जी। और जिनको मैं कुरान के मतन का पता नहीं है उनसे जाकर मैं सवाल करूंगा। अरे भाई, मैं अब तक जिंदगी में मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं उलमा से बाकायदा ये सवालात करता रहा हूं। जी करने के बाद अभी मुझे यूट्यूब पर आए 1.5 साल हुआ ना भाई, जी लेकिन ये सवालात तो मेरे बहुत पहले से चले आ रहे हैं। मैंने जी उलमा के सामने रखे, बाकायदा दू बदू सवालात मैं कर चुका हूं, दू बदू उलमा जी के साथ, कोई जवाब जी नहीं है उनके पास। तो बिल्कुल सही है सच मजबूर वाला होकर मुझे फिर आखिर जो है यूट्यूब पर आना पड़ा। ये यूट्यूब पर तो मैं आखिर में आया हूं ना, मेरे जी सवालात तो बहुत पहले से हैं, जी क्या जी किया जी जाए? जी जी। और अरे अब्दुल भाई फिर चले गए यार, ये फंसा देते हैं। ख्वाजा भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आज संडे है ना, तो जी थोड़ा सा ख्याल करिए, लोग डिस्टर्ब जी, करने के लिए शायद आएंगे उनका स्टेज को। उनका जो है नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, क्या है हाँ मालूम जी, नहीं। जी हाँ जी। ख्वाजा भाई जी। प्लीज केयर कीजिए, ठीक ठीक है, म्यूट करता हूँ सर। हाँ ओके सर। और थैंक यू बस, थैंक यू सर। तो देखें, अगर कोई मोमिन भाई आते हैं तो हम उनको ले लेंगे, नहीं तो फिर जो है मैं चाहता हूं कि वो अपना सूरा अल बकरा की और शुरू की चंद आयतें भी मैं उनको बता दूं, उनको मैं बता दूं। जी मैं देखिए चल ये अवकाश जी है। आए हैं कोई हाँ, द न्यू लीडर ऐड करता हूँ अवकाशा। सर। तो जी एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर। हाँ, आज आपके साथ वो नेटवर्क कुछ परेशान कर रहा है, सता रहा है आपको। जी सर, मैं सुपर चैट ले लेता हूँ सर। जी ठीक है।
ये एक्स मुस्लिमा नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। सचवाला भाई जी आदाब, अब्दुल हमीद जी आदाब जी, बहुत शुक्रिया। फिर से नसीम शेख साहिबा का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। बहुत खूब सचवाला भाई अब्दुल हमीद जी, धन्यवाद जी। अपना टाइम आएगा, इनका 2 औरों का सुपर चैट है। चरण स्पर्श सचवाला जी, रोशनी फैलनी चाहिए जी, शुक्रिया भाई। मनोज रमन जी हमारे नए यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। विशाल लखनवी जी का $5 का सुपर चैट है। सीकिंग योर ब्लेसिंग, सेंडिंग लव एंड रिगार्ड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। विशाल जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मोहब्बत है। ये हमारे उस्मान का 2 और सुपर चैट है। सीवी निगी जी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, धन्यवाद सर। सीवी निगी जी का ₹100 का सुपर चैट है। क्या हो रहा है जी? नमस्कार अब्दुल हमीद भाई और सचवाला साहब, धन्यवाद निगी साहब, शुक्रिया। उस्मान पाशा जी का 2 और सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल भाई सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल उस्मान भाई, सत श्री अकाल। फिर से उस्मान पाशा जी का 2 और का सुपर चैट है। अब काफिर और जालिमों को सत श्री अकाल जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, सत श्री अकाल। फिर से उस्मान पाशा जी का 2 और का सुपर चैट है। जालिमों सपोर्ट करो भाई, लाइक सब्सक्राइब करो जी भाई, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सचवाला जी के चैनल 100 तक, 1 लाख सब्सक्राइबर तक जब हमको ले जाना है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सचवाला जी के बर्थडे के पहले 10 अक्टूबर के पहले अगर हम 1 लाख तक पहुंच जाते हैं तो ये बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट होगा सचवाला जी के लिए। लेकिन आंसर जी का ₹200 का सुपर चैट है। एक सवाल है, अगर कोई आज अल्लाह आपकी का आवाज पैगाम बहुत सता रही है। पहुंचाने में गोलमाल करे तो क्या ये अल्लाह के आंखों में धूल, आंखों में गुनाह नहीं है? सवाल तो मामूली है आपका। आपकी आवाज जो है कट रही है अब्दुल हमीद साहब। ये अटक गए थे। आज नेटवर्क आपको हेलो, सता रहा है। आजा कोई बात नहीं। ख्वाजा मोइन आज हेलो, आप जरा देख हाँ लेना सर, हाँ ठीक है सर, जी। ओके सर। सीकिंग आंसर जी का ₹200 का सुपर चैट है। सर एक सवाल, अगर कोई अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में गोलमाल करे तो क्या ये अल्लाह के आंखों में गुनाह नहीं है? जी हाँ, यकीनन है, यकीनन गुनाह है। जी सर, बिल्कुल सही बात, सही बात। जी धन्यवाद सीकिंग आंसर जी। इसके बाद नेक्स्ट सुपर चैट है, सुपर स्टिकर है नो नेम जी का ₹100 का। जी धन्यवाद नो नेम जी। नेक्स्ट सुपर स्टिकर है रॉयल बंगाल टाइगर जी का ₹19 का, धन्यवाद सर। अगला सुपर चैट हमारे तारा जी का ₹40 का है, प्रणाम सर। जी प्रणाम तारा जी। नेक्स्ट सुपर चैट है भूषण जुंगाली जी का ₹40 का। ये लोग सिर्फ आवाज़ हक चैनल प्रमोट करने आते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद भूषण जी साहब। जी सर हो गए सुपर चैट, अभी चलिए कॉलर्स को ठीक ले है। लीजिए। कोई ओकाशा नाम के कोई भाई हैं, आप उनको ले लें, जी सर, स्क्रीन को बड़ा करके ले लें। हाँ जी बड़ा करें, ऐसा जी, नहीं, ऐसा नहीं, हाँ। सर जी जी हाँ भाई, ऐसे इस तरह से लेना। जी सचवाला जी, ओकाशा आप तो साहब, बाहर निकाल दें मेरे को, आपकी पब्लिक हंस रही है आप लोगों पे, आप मेरे से डिबेट नहीं कर पा रहे। डिबेट हम नहीं करते भाई। आपके पास मैंने जो कुछ कहा इसका कोई जवाब है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी और को लेंगे। हाँ, मैं ठीक है? अभी आपके हर सवालों के जवाब देके आपको लाजवाब कर दिया हूँ। मेरा कोई एक जवाब, मिनट मेरा लगे, कोई सवाल नहीं है। मैंने जो कुछ कहा इसमें मैंने क्या गलत कहा ये बताइए। अभी मैं आपके सारे सवालों के पूरा एक एक करके अल्फातिहा जवाब की मैंने दूंगा जो है, और आपसे काउंटर सवाल करूंगा, फिक्र न करिए सर, बस बाहर ना। आपको डिबेट का शौक है ना, अभी आप भागोगे डिबेट मेरे से, नहीं है, ये डिबेट दावे की नहीं चौक करता से कह मैं। रहा हूँ मैं। अरे मेरे भाई, मैं अभी डिबेट तुम नहीं करता, कहते हो मैं ना डिस्कस अल्लामा करता को हूँ। बुलाओ, मुफ्तियों को बुलाओ, मेरे से डिबेट करो तुम यहाँ पर, मेरे से बताते हैं तुम्हें। देखें, बातचीत करने का अगर आपके पास सलीका है तो ठीक है, आप यहाँ रुकिए, नहीं तो जो है मैं आपके साथ आप कह रहा हूँ और आपको मैं भी आप कहना मैं भी चाहिए। आपको अगर आप कह रहा तुम हूँ सर, कहोगे तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा। समझ आई बात? समझ मैं आई? भी आपको आप कह रहा हूँ। हाँ, बस आप कहें, अगर आपसे नीचे उतरेंगे तो फिर आप नीचे चले जाएंगे। समझ जी आई सर, बात? मैं भी जी, आपको आप आप बोलिए कह क्या रहा हूँ, मैं कहना है। आपकी इज्जत करता हूँ, जी बोलिए, बोलिए, मैं आपकी इज्जत बोलिए। करता हूँ, लेकिन आप लोग हमारी इज्जत नहीं करते, आप लोग हमें बाहर निकाल दो। इज्जत ये तो तो ना करते करो हैं सर, हम, इज्जत बात हमें इज्जत शायद नहीं करते, हमारी बात इज्जत रखने तो करते दो, हैं। जी जी बोलिए, मैं रखें। अपनी बात रखने तो दो। जी रखिए। हाँ हाँ बोलिए ना आप। सर, आप कहते हैं अल्लामा को बुला लो, मुफ्तियों को बुला लो, शेख को बुला लो, इन्हें बुला लो। मैं कहता हूँ किसी को बुलाने की जरूरत नहीं मेरे भाई, आप एक बार आवाज़ हक पे आ तो जाए, आपकी मुराद पूरी कर। सर निकाल दिया मैंने चलें इनको। ठीक है, ये जो है इनकी, ये जो है ये हाँ, नाम बदल के आते हैं। जो नाम बदल के आता है वो अंदर से चोरी करता है, वो क्योंकि प्रमोट उसके करने के पास लिए जो कर है रहे कहने को कुछ नहीं होता, तो इसलिए जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। हैं। जी सर चले, ये कोई हाजी उबैदुल्लाह साहब हैं, देखें इनको ले लें, और फिर एक्स मुस्लिम अली साहब भी आए हैं, उनको भी ले लीजिए। जी हाजी साहब जनाब, फरमाइए। कैसे आप? खैरियत जी से?
जी जी बोलिए भाई, आज का मौजूद क्या है जी सच वाला जी? मौजूद कुछ नहीं है भाई। अब ये जो है हम अभी हमने सूरा अल फातिहा की का तर्जुमा किया और बताया कि सूरा अल फातिहा क्या है और क्या नहीं है। इस पर आप कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे आप? जस्ट मैंने बस रात को मैं ट्राई किया था इंटर होने का, लेकिन वो चलिए आपके पास है ना थे व्यूअर्स थे, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलिए आपके साथ लाइव हो जाता हूँ। जी और क्या कहेंगे सूरह भाई? फातिहा कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहु समद इसी की बात कर रहे हैं ना? अच्छा, सूरा अल फातिहा जो है कुल हुवल्लाहु अहद को सूरा अल फातिहा कहते हैं आपके मुताबिक? जी जी मैं रिपीट करता हूँ। आप मोमिन है भाई? कुल आप मोमिन हैं? अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम अच्छा, यकुल ये लहु सूरा अल कुफुवन फातिहा अहद। है, ये सूरा अल फातिहा है जी जी। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा, ये इसके वाकई बारे में आपको क्या बड़ी मालूमात हैं, वाकई आपको बड़ी जी बड़ी जो है नॉलेज है इस्लाम की। मैं भी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप कुल हुवल्लाहु थैंक यू। अहद को सूरा अल फातिहा कहते हैं। और क्या क्या जानते हैं भी आप इस्लाम के बारे में? और क्या क्या जानते हैं? अच्छा नहीं नहीं नहीं, और सारा कुछ जानता हूँ जी, जो अच्छा, आप एक कहेंगे तो सवाल आपकी करेंगे। जानकारी हो गई, वाकई दुनिया को पता चल गया कि जो है कुल हुवल्लाहु अहद का को जो है सूरा अल फातिहा कहते हैं। ये तो मेरे वाकई ख्याल मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम। नहीं नहीं नहीं, क्या सॉरी कहा मैं आपने? कंफ्यूज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, रब्बिल आलमीन कंफ्यूज भी हो रहमान। जाते हैं आप? अच्छा 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 अच्छा, हाँ। जी 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 तो जी, सही क्या है, वो सर अल्हम्दुलिल्लाह है या जो है कुल हुवल्लाहु अहद? दोनों में सही कौन सा है? यार अभी तो सीधी बात पूछे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रही है सूरह फातिहा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रब्बिल लग रही है आपको, लेकिन अभी भी आलमीन। यकीन से नहीं कह सकते आप। हाँ सूरा अल नहीं कह फातिहा सकते, का जो है 90%, अल्हम्दुलिल्लाह 10%, अल्हम्दुलिल्लाह है या कुल हुवल्लाहु अहद है, इसमें आप नहीं कंफर्म नहीं है। 10%, नहीं नहीं मैं 10% आप जो है। 100% कंफर्म हो गया हूँ अभी। नहीं नहीं सच वाला अच्छा, जी, प्लीज जरा जी 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 गुजारिश जी है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। देखिए, पढ़े लिखे बंदे के साथ बात कर रहे हैं, हम जैसे अनपढ़ बंदे को थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा आप जो है अच्छा, माशाल्लाह एक इल्म की बुलंदियों के ऊपर अल्लाह पाक ने आपको बड़ा वसी नहीं नहीं, इल्म दिया बुलंदी है। पर तो नहीं है और भाई, हम भी तालिब इल्म हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। मैं कभी ये नहीं दावा नहीं नहीं करता नहीं, कि मैं कोई मैं नहीं किसी सुन बुलंदी देखिए पर हूँ। आप एक, जी मैं कितने अरसे से आपको सुनूं, मेरे ख्याल में मैं पहले चंद कुछ 100 बंदों में से हूँ मैं जो आपका सब्सक्राइबर था, अच्छा अच्छा, और ठीक है। उसमें से मैं कंटिन्यूसली आपका ऑलमोस्ट मैंने सारे प्रोग्राम सुने, और पहली दफा मैं जी, आपके साथ हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और तो चलिए। आपकी एक बड़ी तो और देखिए, आप क्या कहेंगे अली भाई? आप क्या आप कहेंगे? हालत इस्लाम में रहे ऑलमोस्ट कुछ 35-40 साल या 50 साल आप हालत इस्लाम में रहे हैं। आपने थारोली बारीक बीनी से आपको स्टडी किया, जिसमें आपको चीजें नजर आई कि ये यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे जब आप टोपी उतार के देखते हैं या अपनी वो सब देखते हैं, आपने भाई मैं कहता हूँ यूर लकी वन के आपने टोपी उतार के पगड़ी उतार के जब देखा तो चीजों को फिर आपको समझ आनी शुरू हुई, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जी दूसरा ये है कि जी जो इस्लाह है वो कोशिश करेगी जितनी पॉजिटिव अंदाज से हो। देखिए हम जैसे जो लोग होते हैं ना वो इरिटेट हो जाते हैं, वो जो नए नए जो मतलब वो यार ये कौन सा बंदा बात कर रहा है, अचानक उठ के जनाब आके सच वाला के नाम से आके जनाब सारों की माँ बहन एक कर है। तो आपने फिर बिल्कुल पोलाइट अंदाज में समझाएं कि यार ये बात है। आप सम टाइम में देखता हूँ आप उसकी आप जो है ना पारा चढ़ जाता है, गर्म हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं, गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। तो गुस्सा ना करें, ठीक है? जी, ठीक है ठीक है। तो गुस्सा ना करें, चीजें सारी बड़ी देखें ना। आप इस वक्त मेरे ख्याल चैनल आपका 3-4 दिन पहले जो है वो हो गया था, डिस्टर्ब भी हो गया था, ये क्या जी मामला हुआ था। इसके बावजूद मैं बड़ा मुतफक्र हुआ कि यार ये क्या हुआ, सच वाला जी के साथ क्या हुआ कि कितने दिनों से आ नहीं रहे, कोई दिनों से नाम खैरियत तो है, लेकिन जितना भी है मैंने वो दूसरा प्रॉक्सी में जाके देखा आपको, वो आपका चैनल वहां पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। तो जी देन मुतफक्र हुआ, और बस काफी दिनों बाद गलबन आपका चैनल जो है, उस वक्त मेरे ख्याल में आपके पास लाख के ऊपर या लाख के लगभग सब्सक्राइबर थे, अब 76, लेकिन दोबारा फिर चैनल आपने उसको किया। अच्छा अच्छा, लेकिन गर्म नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। आपके पास सामने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, वो वही है जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक टोपी पहना के उनके दिमागों को जनाब ग्रिप में लेके पढ़ाया गया, उससे बाहर देख नहीं सकते। जो देखना चाहेगा वायलेटर होता है, वायलेटर की सजा आपको पता है, मुझे पता है कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो ये बदकिस्मती है कि जो अच्छी सोच है अपने नहीं दी जाती, खुल के बात नहीं की जाती। मैं समटाइम कहता हूँ कि मैंने क्या सवाल करता हूँ अपने दोस्तों से कि यार मुझे बताओ ये 571 ईस्वी में पैदाइश और 632 में वफात है, तो ये बताया किसने है? जी ये किस राइटर का? देखिए हम किसी राइटर के, किसी हिस्टोरियन के मोहताज है कि अपनी चीजों को एनालाइज करने में, किसी चीजों मतलब सम टाइम मैं आपसे कुछ सीखता हूँ, दूसरे चैनल से उनसे सीखता हूँ, कुछ अपनी किताबें पढ़ी है उससे सीखता हूँ। जी मामला कहाँ पे खराब है? देखिए हमें सीरत इब्ने शाम जो है वो पहली ऑथेंटिक किताब, उससे पहले सीरत इब्ने इसाक है, सीरत इसाक ना रिटर्न मुसवदा पढ़ा नहीं है किसी जगह। सीरत इब्ने शाम उसका स्टूडेंट है, उसने लिखा जी 571 बनु हाशिम में, नाम वालिद का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमना है। ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री से पता चलती है। हिस्ट्री जो है वो इंसानों की हाथों की लिखी हुई है, और इवन जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं, किरत करते हैं, तर्जुमा करते हैं, जो भी तर्जुमा चलो इंसानी अकल का मोहताज है। अगर इसी को लिया जाए कि इसकी रिटर्न फॉर्म है, तो ये मेरे ख्याल में जाके एराब लगाना क्या जरूरत थी जब कुरान पाक की पुरानी अरबिक लैंग्वेज में आया है, तो देन उसी को एज इट इज, यानी कि इंसान की हाथ, इंसान की अकल किसी न किसी जगह कार फरमा है कि चीजों को तरतीब देने में।
جب ہر چیز خدا کا کلام ہے، ہر چیز اسی کی ہے، تو دین ایز اٹ از کیوں نہیں آئی؟ کیوں انسانی ہاتھ اور انسانی عقل کا محتاج ہوگی وہ چیز؟ وہ اقرا بسم ربک الذی اگر پہلی آئی تھی تو سینٹر میں جا کیوں آ گئی؟ اس کو سیکوینس ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ میں آپ سے مطلب کچھ چیزیں سیکھ رہا ہوں، کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس ساری چیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو یہ سیکوینس ہم 10 کو پہلے لیں گے یا 9 کو، یہ انسانی عقل کرے گی. اگر کرے گی تو غلط کرے گی اکارڈنگ ٹو جو ہم ہزاروں سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ ہے. اور اے بی سی اگر کرتے ہیں تو زیڈ کو جو ہے وہ پہلے نہیں لے کر آ سکتے، یا زی کو پہلے نہیں، مطلب وائی کو پہلے نہیں لے کر آ سکتے. یہ سیکوینس ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اگر غار رام اقرا بسم ربک الذی پہلی آئی تھی تو دین وہ پہلی کیوں نہیں رہی؟ وہ کس نے اس کا کیا خدا کے احکامات الہی کے تحت اس کو سینٹر میں لایا گیا، یہ انسانی عقل نے اپنی عقل کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو سینٹر میں لے کر آ گیا. مطلب یہ سوال ہے جو ہمارے علماء اکرام جو ہے وہ نہیں دے سکتے. وہ دینا چاہیں سوال پوچھیں تو جناب وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم مانتے ہیں چلیں جی یہ علامی کتاب ہے، اس کے اوپر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، سارا کچھ ہے. لیکن بیسک کوشچن تو ہم کر سکتے ہیں کہ بیسک کوشچن یہی ہے کہ ہمیں ہسٹری کا کیوں، مطلب ہمیں ابو حنیفہ، مالک، امام شافعی، امام کہ کیوں محتاج ہونا پڑ گیا، اور ود ان دا لمٹس آف اسلام جو ہے، ود ان لمٹس آف. اب اس کے اوپر جو ہمارے کئی سوچ ہیں تو وہ جو ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو ایک نئی سوچ آنی شروع ہو گئی ہے جی، یہ قرآنسٹ آ گئے. قرآنسٹ ہے وہ صرف قرآن کو پکڑ، مطلب اس کے علاوہ نہ وہ نماز ہے، نہ صلاۃ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، جو احکامات اللہ قرآن پاک سے ثابت ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش، اس سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرتے. مطلب ایک وہ تھے اسکول آف تھاٹ جو اپنے آپ کو انتہائی پڑھا لکھا اور انتہائی سمجھدار سمجھتا ہے کہ دینی معاملات میں انہوں نے کہا جی چھوڑو اماموں کے چکروں سے نکل جاؤ، حدیث کے چکروں سے نکل جاؤ، کیونکہ اس کے اوپر سچ والا جی اور ایسے بے شمار لوگ جو ہیں وہ آ کے انہوں نے پوائنٹ اٹھانا شروع کر دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جی، لونڈی کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو یہ جواب نہ دے سکنے سے انسان بھاگ نہیں سکتا. تا وقتی کہ جدید علوم کو سامنے رکھ کے، آلات حاضرہ کو سامنے رکھ کے آپ نئے طریقے سے انٹرپریٹیشن نہ کریں. اگر آج سے 700 سال پہلے، 800 سال پہلے کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، اگر محدث دہلوی کی انٹرپریٹیشن کا آج سے 100 سال 150 سال بعد سچ والا جی محتاج ہے اسی کو پڑھنا ہے، تو دین یہ عقل کل تو نہ ہوا نا. فار ایگزامپل میں سوال کرتا ہوں کہ جی یہ خلفائے راشدون ہے، یہ صرف 4 ہے، 5 کیوں نہیں ہے جی؟ تو یہ کس نے کہا جی 4 ہے؟ کیونکہ نہ احکامات الہی میں ثابت ہے، نہ سیرت طیبہ یا حدیث سے ثابت ہے کہ یہ 4 ہی حق پہ ہیں. اور باقی یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ راشدون ہے، اس علاوہ جتنے بھی خلفاء ہیں وہ راشدون نہیں. تو یہ انسانی عقل جو ہے وہ ہر مذاہب، جتنے مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، جتنے بھی اسلام ہے ایون جتنے سیکٹ نکلے ہیں، مطلب آج سے ابھی سینکڑوں کے حساب سے سیکٹس ہیں، وہ سنی ہیں، حدیث ہیں، شیعہ ہے، فقہ وہ جو بھی ہیں، تو انسانی عقل کے کیوں محتاج ہوئے ہیں؟ تو وہ اسکول آف تھاٹ کے اوپر جو بندہ قائم ہے اسی کو حق سمجھتا ہے، اسی کو مارنے کے اوپر تیار ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی انٹرپریٹیشنز ہے علامی کتابوں کی، وہ عقلی انسانی عقل کے کیوں محتاج ہے؟ انسانی کے محتاج. تو خدا حافظ جی کے اچھا میرے بھائی، ٹھیک ہے، خیر آپ کی بہت اچھی باتیں ہیں، آپ نے اپنا مدعا رکھا، بہت اچھا لگا. آپ آگے بھی آتے رہیے، کچھ اور بھی ہمارے دوست آئے ہیں ان سے بھی ہم کو بات کرنا ہے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی حاجی صاحب، بہت شکریہ. خان صاحب تشریف لائے ہیں اور ایک مسلم علی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. جی دوستو بھائیو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہوں. جی ابھی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے شروعات کیا، برکت جی ہو آپ کے کام میں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے سورہ فاتحہ کا 5 کیا تھا، اور ایک بار بسم اللہ کی آیت کا کیا تھا، اللہ کا بھی کیا تھا. تو اس سلسلے میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو میں سوچتا ہوں کہ بتا دوں. جی ہاں جی، ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے صاحب؟ ہاں جی آ رہی ہے، بولیے. ہاں، تو یہ تھا کہ پہلے تو الحمدللہ رب العالمین سے پہلے بسم اللہ ہے، وہ جملہ ناقص ہے. تو ایک جو وقتہ ہوتا ہے، جو پورن وقتہ ہوتا ہے، پرفیکٹ شخصیت ہوتی ہے، وہ ناقص جملہ نہیں بولے گا. اس سے ناقص جملہ کا کوئی بھی ارتھ نکالا جا سکتا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، شروع ہے ہی نہیں اس میں لکھا ہوا. تو اس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ وہ نقص اس کے بولنے میں نقص ہے، بولنے والے کے نقص ہے. تو اللہ ہی میں نقص ہے، اس لیے وہ ایک قرآن کی شروعات کر رہا ہے تو وہ جملے ناقص سے کر رہا ہے. دوسری بات ہے الحمدللہ رب العالمین سے ایسا لگتا ہے کہ بار بار اگر اپنی مادری زبان میں پڑھیں تو لگے گا کہ یہ ایک چاٹوکارتا کو پسند کرنے والا شخصیت ہے، جو دن بھر کہتے رہے اس کے سامنے کہ اللہ تو ساری تعریف تیرے لیے ہے. تو نوٹ کر دیجئے، کہیں سے بیک گراؤنڈ کچھ آواز آ رہی ہے، دوسرے جتنے بھائی ہیں میوٹ کر لیں پلیز. تو چاٹوکارتا کو پسند کرتا ہے. اگر اس کو مادری زبان میں کہیں تو کچھ ہی دن میں اوب جائیں گے، جو کہ مادری زبان نہیں کہہ رہے، اس لیے اچھا لگ رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ عالمین جب کہتے ہیں تو اب ارتھ لگا رہے ہیں کہ یونیورس، بلکہ ملٹی یونیورس بھی لگا رہے ہیں ارتھ. لیکن عالمین میں سے کیا مراد ہے یہ اس سے ظاہر نہیں ہوا. وہ عالم نباتات، عالم جمادات، عالم انسان، اور جبکہ وہ قبیلوں کا ارتھ میں تھا، کس ارتھ میں ہے قرآن اسپشٹ نہیں کر رہا ہے. اور رحمان الرحیم 2 بار کہہ رہا ہے
تو یہ ریپیٹیشن جو ہے وہ بھی ایک نقص ہے. اور مالک یوم الدین پر میں نے بتایا تھا کہ انصاف کا منصف ہو سکتا ہے، مالک نہیں ہو سکتا. مالک تو انصاف نہیں کرتا ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے چھوڑ دے. تو یہ جس کو چاہے تھوڑی سی بیک بات گراؤنڈ کے میں لیے آواز پکڑ ہے لے. آپ کے. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شاید جو ہے تو خان صاحب کے بیک گراؤنڈ میں کوئی آواز ہے قریب سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں خان صاحب آپ اپنی بات کرتے رہیے، سن رہے ہیں. اذان ہو رہی ہے، میں بند کر دیتا ہوں پھر بعد میں. نہیں بات کیجیے. ارے بات اذان کو کیجیے، بات سنیں گے نا کیجیے. بھائی. یہ تو 5 ٹائم یار سنتے جو ہیں. ہے جی بولیے. تو یہ ایک بات ہے کہ یہ انصاف کا جو نرنکش بادشاہ ہوتا ہے وہ انصاف نہیں کرتا ہے، اپنی مرضی سے جس کو چاہے چھوڑ دے، جس کو سزا دے. جیسے بلی والی واقعہ ہے، اور بہت سارے میں نے کہا تھا. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی یہ جملہ بہت گٹھت جملہ نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس میں اعتراف ہونا چاہیے تھا، پرتجھا کا، سنکلپ کا پالن کرنے کا دھیان دینا چاہیے تھا. جیسے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ غلطی سے بول دیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. تو یہ اقرار نامہ ہونا چاہیے جو یہاں نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ مدد کے لیے عبادت کی جا رہی ہے. اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. ارے سیدھا راستہ میں تو گڈھا بھی ہو سکتا ہے. کہنا چاہیے تھا سچا راستہ دکھا، جس کو میں نے ایک دن اسی موقع پر کہا تھا کہ جیسے سنسکرت میں ہے تمسو ما جت گمیا، ہے نا، تمسو ما جت گمیا، ستیو ما ست گمیا، مرتو ما امرت گمیا. مجھے اندھکار سے پرکاش کی اور لے چل، مجھے است سے ستیہ کی اور لے چل، مجھے مرتو سے امرتتو کی اور لے چل. تو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا جملہ. وہاں یہ کہ سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ تو کے بجائے کہنا چاہیے سچا راستہ دکھا. سیدھا اور ٹیڑھا کیا، لمبا راستہ بھی صحیح منزل پر پہنچا سکتا ہے. راستہ ہی لمبا ہوگا نا، پہنچ تو سکتا ہے. یہ سیدھا راستہ ہی پہنچے گا اور لمبا راستہ نہیں پہنچے گا، یہ تو غلط ہے. اس لیے یہ اسے مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اس میں تو ایک تو ایسا ہی ہے کہ انعام کے لیے ہم اگر یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ تو لوبھ ہے، لالچ ہے. امام جعفر صادق نے کہا کہ نہ تو لالچی کی عبادت کرو، اور نہ ہی جو ہے وہ غلام کی عبادت کرو جو ڈر کے مارے کوئی عبادت کرتا ہے، یا کوئی لالچ کے لیے جنت پانے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو یہ لالچی کی عبادت ہے. اور اسی کی تصریح میں قرآن میں ہے کہ کن پہ انعام کیا، تو اللہ کا نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. تو یہ انعامتاً آنا یہ بتاتا ہے کہ عبادت کا جو مطلب ہے وہ قرآن نہیں پہنچا ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم گریٹفل ہیں، اللہ کے پرتی کرتگیہ ہیں. اس نے زندگی دی، اس نے جسم جان دیا، تو ہمیں اللہ تو نے میرے جسم و جان کے مالک ہے، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں. یہ ہونا چاہیے. امام جعفر صادق جو کہہ رہے ہیں آزاد آدمی کی عبادت کرو، جو اپنی اچھا سے عبادت کرتا ہے. اگر کوئی لالچ کی عبادت کر رہا ہے یا کوئی ڈر کے مارے عبادت کر رہا ہے تو وہ غلام کی کر رہا ہے یا لالچی کی کر رہا ہے، آزاد انسان کی عبادت نہیں کر رہا ہے. تو یہاں بھی انعام جو ہے، انعام کی ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. ارے یعنی انعام کے بدلے میں، انعام کی بنیاد پر یا انعام کی وجہ سے جو ہے کوئی عبادت کرتا ہے، کہ جن کو انعام دیا گیا، مثال کے طور پر جو ہے اب کوئی کہے کہ دیکھو بھائی ان لوگوں کو 10 کروڑ روپے دیے گئے، تو تم ان کو جو کہ دیے گئے انہوں نے جو کیا تم بھی ویسے ہی کرو، تم کو بھی 10 کروڑ روپے دیے جائیں گے. یہ ہے انعام، یہ انعام ہے. ایک پوائنٹ میں بھی رکھوں سچ والا جی، ایک I'm so sorry. جی جناب، جی بولیے. جی میں نے سلام ولام کچھ بھی نہیں کیا ابھی، لیکن بس ایک پوائنٹ یاد آ گیا. خوش آمدید آپ کو میں نے کہا خوش ویلکم آمدید. سر، ویلکم. تھینک یو سو مچ. I'm sorry ڈی خان صاحب میں کٹ کروں، لیکن بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. کیا آپ اپنے ٹیچر کی عزت اس لیے کرتے ہو کہ وہ آپ کو پڑھاتا لکھاتا سکھاتا ہے، جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، آگے بڑھنے کی کوئی منزل دکھاتا ہے؟ کیا آپ اپنے ٹیچر کی عزت اس لیے کرتے ہو، یا آپ اپنے ٹیچر کی عزت اس لیے کرتے ہو کہ وہ آپ سے امپریسڈ ہو کہ آپ کو جو ہے وہ ایگزام میں تھوڑے نمبر زیادہ دے دے؟ بس یہ سوال ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو میں پیغمبر اسلام کے خاندان سے ہی ایک مثال دے رہا تھا. اس میں جو انہوں نے کہا کہ لالچی کی بات نہ کرو، تو جو انعمتا علیہم ہے وہ لالچی کی عبادت کی بات کہی گئی ہے، اور جو غلام کی عبادت ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کہی گئی ہے. اور آزاد کی عبادت تو اسلام میں ہے ہی نہیں، جس کی طرف انہیں پیغمبر اسلام کے خاندان کے لوگوں نے ہی بتایا تھا. تو اور اس میں نفرت بھری ہوئی ہے. میں نے تیا پانچا میں کہا تھا، تو اس میں بہت وستار سے بولا ہے. اس وقت تو کیول ہستیپ کرنا میرا مقصد تھا کہ تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں اسلام نفرت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس میں بھی عبادت کے وقت کرتے وقت بھی نفرت بتا رہا ہے. کو گمراہ ہوئے، ان پر یہ ہوا، غضب ہوا، ان سے الگ کر. اس کا مطلب ہے کہ وہ اور ہم یہ دو حصے میں بانٹ رہا ہے انسانیت کو اسلام. یہاں پر خان صاحب یہاں پر مجھے ایک بہت اچھا شعر یاد آ رہا ہے، کیونکہ جو بات ابھی جو موضوع چل رہا ہے اس پر جو ہے ایک بہت اچھا ایک مناسب شعر ہے. یہ کہا گیا ہے کہ شوق جنت سے کبھی، خوف جہنم سے کبھی، شوق جنت سے کبھی، خوف جہنم سے کبھی. یعنی جنت کی لالچ یا جو ہے وہ جو ہے جہنم کا ڈر،
यानी इसकी वजह से जो इबादत की जाती है, मुझको इस तर्ज इबादत पे हंसी आती है। जी बहुत अच्छा शेर है सर। मुझको इस और तर्ज राबिया इबादत बसरी पे हंसी आती है। जी हाँ, सही बात है। राबिया बसरी ने एक मिसाल देकर समझाया, और ये बहुत बड़ी बात है कि जी इतनी क्रांतिकारी महिला पहले भी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि जी एक हाथ में उन्होंने पानी की बाल्टी ले दी और दूसरे में मशाल। पूछा, राबिया कहाँ जा रही हो? तो कहा कि मैं इस मशाल से जन्नत को जला देना चाहती हूँ, इस पानी से जहन्नम को बुझा देना चाहती हूँ। ऊब गई थी वो कि लालची और वाह डरे बिल्कुल डरपोक की बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, वही बात है। यानी एक कहा तो जाता है कि खालिक कायनात है, खालिक इंसान है, और उसकी इबादत सिर्फ हम इसलिए करें कि कहीं वो हमें जहन्नम की आग में न डाल दे, और अब अगर हम उसकी चापलूसी करें तो हमें जन्नत में डाले, इसलिए हम उसकी इबादत करें। अरे यार, तुफ है ऐसी इबादत पर, तुफ है। यही तो बात है ना। जी, जी ये सूर्य जुम्र में है, वसीकल लजीना कफरू, और वहाँ जी दोनों में वसीकल लजीना आ रहा है कि ले जाए जी जाएंगे। तो वो ले जाए जाने से डर के मारे ये ले जाए जाने के जी लोभ में जी इबादत कर रहे हैं। वसीक़ल तो लज़ीना ये कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जी 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 वसीक़ल लज़ीना आमनू इलल जन्नति ज़ुमरा, यानी दोनों को भी जो है खींचा जा रहा है। क्या क्या है यार, ये गुलाम, असल में यही तो गुलामी है ना। देखें, ये जो तसव्वुर है, ये जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में कि अल्लाह या उसका रसूल आका है और सारे के सारे गुलाम हैं। अरे यार, गुलामों की अपनी कोई उनकी इज्जत नफ्स नहीं है। बस ये जो है वो भेड़ बकरियों की भी कम से कम यार, जो है भेड़ बकरी भी आप उसको जो मर्जी खिला लो, नहीं खाएगी। उसके मुंह में पानी डालना चाहो तो पानी निकाल देगी, अगर उसको पानी पसंद नहीं है तो। अरे यार, हम तो उससे भी गए गुजरे हो गए। इस्लाम का क्या तसव्वुर है, जरा गौर करें, क्या तसव्वुर है। जी भाई, आगे बढ़िए। तो मैं तो आखिर में यही कहना चाहूंगा कि मालिक यौमिद्दीन है, इंसाफ मुंसिफ यौमिद्दीन होता, और यौम मैंने दिन है, और इंसाफ जो है उसमें भी आपको देखिए तो दीन का क्या मतलब है, ये पता ही नहीं लग रहा है। पता ही नहीं लग रहा। बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ये तो अपने से हम कह रहे हैं कि यहाँ दीन का मतलब इंसाफ है। दीन का मतलब इंसाफ कैसे है? मतलब एक लफ्ज है, उसके बहुत सारे माने हैं, किस माने में अल्लाह ने इस्तेमाल किया है ये कैसे पता लगेगा? बल्कि इतना अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, खान साहब आप जरा इस पर भी गौर कीजिए। अगर सूरह अल फातिहा की 7 आयतों पर अगर आप गौर करें तो उस पे एक काफिया, एक तुकबंदी नजर आएगी, जो तरन्नुम के एतबार से जब आप उसको बोलते हैं, अदा करते हैं, तो एक जैसी आवाज है, महज इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये दीन भी महज इसलिए आया है, मुस्तकीम भी इसलिए आया है कि वलद्दाल्लीन है और रहीम है और आलमीन है, महज इस वजह से। ये सारी नून और मीम के जो काफिये हैं, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर या तो दीन है या मुस्तकीम है। अगर आप मुस्तकीम को हटाकर कोई और लफ्ज यहाँ डालना चाहें तो यह काफिया नहीं बैठता। काफिया, कुरान की बेशुमार आयतें सिर्फ ऐसी हैं कि वहां पर काफिये के लिए सिर्फ और सिर्फ तुकबंदी के लिए वहां पर जो है लफ्जों को जोड़ा गया, सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वैचारिक रूप से भी सही नहीं है। तो बताओ, जो इबादत के जो सार है जी, वो यहाँ गायब है। जी, इबादत का सार तो नबियों के यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब ये हो कि उन्होंने भी इनाम के लिए किया, कुरान के हिसाब से शुहदा ने इनाम के लिए किया, शुहदा, सिद्दीक और जो है अंबिया भी जो है सारे के सारे क्यों कर रहे हैं? इनाम की खातिर काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये है कि कोई एक देश का वफादार भी अगर कोई कहे कि भाई जो है वो देश के लिए वफादारी क्यों करता है, देश के लिए अपनी जान क्यों देता है, कोई सामने वाला कहे इसलिए देता है कि मुझे पुरस्कार मिले, तो सामने लोग क्या कहेंगे? तुम पुरस्कार के लिए जो है अपनी जान दे रहे हो सिर्फ कि तुम्हारी जय जयकार हो जाए, या तुम्हारे नजदीक इससे कोई बड़तर मकसद है? सोचना चाहिए ना। कोई बड़तर मकसद है क्या? बताइए, क्या बड़तर मकसद है? जी, घुमा फिराकर जो है जन्नत ही को बड़तर मकसद बताया गया है ना जी। और क्या है? ये सूरह फातिहा को जब खत्म हो जाना चाहिए था इहदिना सिरातल मुस्तकीम तक, अगर करना ही था तो, और अनमता नहीं होना चाहिए था, गैर मगलूबी भी नहीं होना चाहिए था। इससे पता लग गया इस्लाम की जो इबादत है उसका रूह सही नहीं है जी। उसकी गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, वो भी बेवजह यहाँ जोड़ दिया गया, बेवजह है ना। और इंसाफ का मालिक कहना है। जी हाँ, आपकी आवाज रुक रही है खान साहब। हाँ, ये तिया पांचा हो गया हरिद्वार से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास वक्त है तो आप रुके रहिए, वक्त है आप रुक जाइए। मेरे पास नहीं है, वो कोई जरूरी काम में लगा हूँ, लेकिन आज शाम को भी रहूंगा जी। अच्छा जी, डी खान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कल हमने दोपहर में 2 बजे एक स्ट्रीम रखी है, अगर वक्त है तो आप उसमें भी तशरीफ लाइए। यहूदी, ईसाई और आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ क्या साजिश करते हैं और क्यों करते हैं, ये टॉपिक उन्वान हमने रखा है। बहुत अच्छा, मैंने सोचा है इस उन्वान को बोलने के लिए। जी जी, ओके, शुक्रिया। कल जरूर आइए आप जी। जरूर आऊंगा जी सर। ओके।
चले सचवाला जी, मेरा एक और सवाल अली है साहब, आपसे। जी जी जनाब बोलिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सूरह रहमान कितने अरसे में नाजिल हुई है? अब बहरहाल अब वो मुख्तलिफ रिवायतें हैं। अब वो कुछ तो कहते हैं कि उसकी भी मुख्तलिफ आयतें अलग अलग अंदाज में अलग अलग मौक़ों पर नाजिल हुई, लेकिन उसकी लगता तो ये है कि यकमुश्त जो है नाजिल हुई एक ही वक्त में। एग्जैक्टली सचवाला जी, एक ही मैं वक्त में। मुझे भी यही लगता है कि, और ये सबसे ज्यादा वो सूरत मुझे ऐसी लगती है कुरान की जिसपे मुझे सबसे ज्यादा शक होता है कि इंसानों ने लिखी है खुद। एग्जैक्टली क्योंकि देखें, अगर आप सूरह रहमान की एक एक आयत पर गौर करें, यानी उसकी लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं, जी जी एक जी एक जी, लफ्ज पर गौर करें, उसके टेक्स्ट पर। अब ये और बात है कि उसके तर्जुमा करने वालों ने क्या क्या जो है वो उटपटांग बातें की हैं, मैं तर्जुमा की बात भी नहीं करता। अगर कोई शख्स उसके टेक्स्ट पर गौर करे तो साफ साफ नजर आता है कि वो उसमें जो अल्फाज जोड़े गए हैं, आपको अंदाजा है कि हमारे यहाँ जो मुब्तदी शायर होते हैं, जो अभी शेर सीख रहे हैं या लिखना सीख रहे हैं, ये तो रदीफ, शायर क्या काफिया, करता है, वो क्या डेफिनेशन करता क्या है मालूम है, पहले कागज कलम लेकर वो सोचता रहता है कि मुख्तलिफ जो है वो काफिये जो है वो जमा करता है। मिसाल के तौर जी पर अब उसको जो है कोई सुल्तान और जो है वो जीशान, कोई ऐसे इस पर जो है ऐसे काफियों पर जो है अगर उसको कोई नजम लिखनी है, तो क्या करता है, पहले जो है 30 40 50 ढूंढ ढांड कर 1 2 4 दिन में वो पूरे काफिये जमा कर लेता। ठीक, समझ गया। उसके बाद क्या करता मालूम है, उसका रदीफ बनाकर वो क्या करता, उसमें और कुछ लफ्जों का इजाफा कर देता। तो लो भाई धड़ाधड़ जो है एक एक शेर बनता गया, तो उसके पास काफिये पहले से तैयार हैं। अब उसके बाद रदीफ जो है वो बना दिए गए, रदीफ के अंदर जो है वो लफ्जों को डाल रहा है और उसको जो है उसका नज्म कर रहा है, यानी उसको जो है तोड़ तोड़ कर जो है एक एक शेर बना रहा है। नसर तैयार हो क्या रही है किया, उसकी। उसकी पहले नसर को नज्म कर रहा है, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, नसर तैयार हो रही है और उसको जब सुनाएगा वो तो नज़म के रूप में सुना रहा है वो कोई नज़म लोगों के रूप में सुनाएगा, और उसके पास सारे काफिये पहले से तैयार थे। एग्जैक्टली यही मामला सूरह रहमान का है, हाँ, एग्जैक्टली यही मामला। और सचवाला जी देखिए, बात स्टूपिड लगती है कि एक सूरत के जिसमें एक जैसी आयत इतनी दफा आई भी है, तो अब वो जी। रसूल के पास मतलब सेम बात वो लेके फरिश्ता फिर अगले दिन भी आ गया कि यही बात दोबारा भी आ गई, अल्लाह मैंने दोबारा जी हाँ। बोल दी ये बात। मतलब इतना टाइम वेस्ट हो रहा है रसूल का भी और उसके उम्मतियों का भी, फरिश्ते का भी। उसने कहा पेट्रोल तो लगता नहीं फरिश्ते में, लेकिन जो भी है टाइम तो, और इतना अरसा क्यों लग रहा है, एक ही बात बार बार आई जा रही है। या तो ये है कि जी कोई आयत आती ही नहीं होगी और इन लोगों जी को पूछने की मुसलमानों को आदत हो गई होगी रोजाना, हाँ भाई बताएं, वो भी बेचारे क्या करते हैं भाई, आज भी वो पुरानी वाली आ गई आज दोबारा, फिर चलो लिख लो जी और वैसे भी सूरह रहमान में देखेंगे कि उसके जो अल्फाज हैं, पहली बात तो वो जो आयत है ना, फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ये एक ही आयत पूरी छोटी सी सूरत, सूरह रहमान है कितनी, सिर्फ 3 पेज की तो है, 3.5 उसमें जो 4 है हाँ 3 ये पेज की। हाँ उसमें जो है ये 31 टाइम्स रिपीट हो रही है आयत। देखिए यस, जरा क्या क्या फजूलियात है यार, क्या फजूलियात है। ये एक दिन में मैसेज आ सकता है, ये एक घंटे में हाँ, मैसेज आ सकता है भाई। सूरह अच्छा रहमान अच्छा पढ़ने में टाइम कितना लगता है, फर टाइम कितना बंदा लगता है। सूरह रहमान पढ़ता है। अच्छा अब आप देख, इस पे और भी गौर कीजिए कि ये आयत, हर एक आयत के बाद ये जो है फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, और अपने रब की कौन कौन सी नेमतों से जो है तुम इनकार करोगे। ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों से इनकार करोगे। अच्छा, इस माना को आप जहन में रखें। उसके बाद फौरी आप जो है दूसरी आयत पढ़ें, उसमें कहा गया कि जो है वो जो तलछट वाला तेल, वो फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। उसके बाद जो है वो जो है काला सियाह धुआं, फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ये भी भाई नेमत है, हाँ। ये भी नेमत है। अच्छा, उसमें जितनी नेमतें जो है उसमें गिनवाई गई हैं, उनको अब जैसा अल्लुअलु वल मरजान, आप कह सकते हैं कि ये नेमत इंसान के लिए तो शायद हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जिन्नात के लिए भी कोई नेमत है। जिन्नात के लिए तो कोई नेमत नहीं है इंसान, लेकिन वही बात है ना, कि इंसानी दिमागों को इंसानी मैसेज बात देने के ये, लिए अच्छा इंसानी आपको बातें मालूम है करेगा। कि वहां पर ये एक आयत को 31 टाइम्स क्यों रिपीट किया गया, उसके अंदर भी काफिया है, तुकबंदी है, तुकद्दिबान। फिर आपके नबी को कोई शायर क्यों ना कहे, मुझे आप बताओ, फिर क्या वजह रह जाती है कि उसको शायर ना नहीं कहा भाई, जाए। कम से कम शायर कहते हैं कुछ तो ढंग का होता ना शायर। आप गालिब को पढ़ लें, आप अरे सोच में घंटों आप एक एक शेर पर सोचते रह जाएंगे भाई, गालिब को आप पढ़ेंगे। मैं गालिब तो के बड़ा लुत्फ लेता हूँ। अल्लामा इकबाल को पता नहीं आप लोग इंडिया में इकबाल को पढ़ते पढ़ नहीं लें पढ़ते, जी, लेकिन मैं अल्लामा पढ़ता इकबाल हूँ के भाई जी आप हाँ सोचते रह जाते हो कैसे कोई जी हाँ इंसान जी लिख हाँ। सकता है ये। वो जो है उसने जो है जन के औरत के बारे में जो कहा कि जी, वजूद जन से है यानी क्या है, वजूद जन से है वजूद जन से है कायनात में दीदावर पैदा। नहीं वो नहीं, वजूद जन से है, देखें ये लफ्ज मैं भूल रहा हूँ, वजूद तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सोच से है जिंदगी, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज दुरूं। उसमें एक शेर ये भी आता है, मुकालिमात फलातू न लिख सकी लेकिन इसी के दुर से, इसी के दुर से निकला शरार अफलातून। मतलब बड़ी बड़ी गहरी बातें उन्होंने कही हैं।
तो अब आप सोचें कि इतनी गहरी बातों को आप कुरान के अंदर ढूंढने लग जाएं, आप ढूंढते रह जाएंगे कुरान में कोई भी गहरी बात नहीं, उठपटांग बातें आपको बेशुमार मिलेंगी, उठपटांग बातें जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। कुरान भरा पड़ा है इस तरह की बातों से। दुनिया में कोई इंसान आज इतनी टेक्नोलॉजी के साथ आज भी हम दुनिया में कोई इतना बड़ा शिप नहीं बना सकते हैं कि जो इस दुनिया के तमाम जानवरों की तमाम स्पीसीज का 7 जोड़े तो छोड़ो एक एक जोड़ा भी ले जा सके। हम बना ही नहीं सकते इतना बड़ा शिप, इम्पॉसिबल है समंदर पे तैराना। फजूल बातें हो ही नहीं सकती जो बातें। एक आदमी दुनिया, मुझे बताएं कौन सी मछली इतनी बड़ी है कि जिसके पेट में बंदा आ जाए? वेल, अब आप बोलेंगे वेल बहुत बड़ी होती है, वेल का मुंह, वेल खाती क्या है? वेल को आपने क्यों भी देखा है कोई दूसरी मछली खाते हुए? वेल कीड़े मकोड़े खाती है। क्यों? क्योंकि उसका गला बहुत छोटा होता है, उसका जो हलक है नीचे, ग़िज़ा नीचे उतारने की नाली जो है बहुत छोटी होती है, उसके 7 पेट होते हैं। तो कोई दुनिया उसमें से अगर कोई इंसान गुजरने लगे तो वो तो वैसे ही अंदर उसके इतनी ठंडक होती है कि आप वैसे ही मर जाओ वेल के अंदर। तो फजूल बात है, कोई रह ही नहीं सकता मछली के अंदर। फजूल बातों से भरी हुई एक किताब है जिसको ना मानने की कोई वजह है, जिसकी ना कोई ऑथेंटिसिटी। और एक फलसफा ये कहता है सच वाला जी कि दावा हमेशा वो करो कि जो झुटलाने के काबिल हो। मतलब एक दावा अगर उसको झुटलाया ही नहीं जा सकता, आप एक दावा कर दो कि भाई एक सैयारा ऐसा है कायनात में कि जिसपे लाल हाथी रहते हैं, अब इसको कौन जाके ढूंढता, फिर आपको कैसे कोई गलत साबित करेगा? इस तरह फजूल दावे करोगे आप अगर, तो ये दावा ही गलत है कुरान का। तो कुरान में कोई, मैं चैलेंज करता हूँ हर मुसलमान को कि एक कुरान की मुझे बात बताओ कि जो कि सही हो, और जो बात सही है वो फिर या तो उससे पहले के लोगों को ना पता हो। कोई एक नई बात, या तो उससे पहले के लोगों को पहले से पता थी, या उसके अलावा कुरान ने जो बात की है वो बिल्कुल आज गलत साबित बैठती है। कोई एक बात सही नहीं है और कोई एक बात नई नहीं है, सब पुरानी बातें और सब फजूल बातें। अच्छा, एक और बात मैं जो है हमारे जो सुनने वाले हैं जो इल्म रखते हैं कुरान का, उनकी तवज्जो चाहूंगा। अच्छा ख्वाजा मोइन, आप ऐसा करें 33 की 66 निकालिए, 33 की 66। अच्छा, कुरान में कई जगहों पर कुछ हर्फ जो है इजाफा कर दिए गए हैं, सिर्फ तुकबंदी की खातिर, काफिये की खातिर। इसके अलावा उनके उसका कोई मतलब ही नहीं है। औंधे मुंह फेंकने वाली आयत है ये दी। अच्छा, अब आप देखिए कि इस आयत में आप देख रहे हैं, यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारी यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल। अच्छा, ये आपने देखा है कि यहाँ पर लाम अलिफ के बाद, ये जो लाम के बाद जो अलिफ आया है उसके ऊपर एक छोटा सा सिफर बना हुआ है, 0 जी। अब हमारे उलमा कहते हैं कि ये वो अलिफ है जो मकतूब गैर मलफूज है, जो लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ तुकबंदी की खातिर है। अच्छा, ये क्यों है? अगर आप 65, 64, 63 पर, ये पूरी जो चैप्टर है इसकी जितनी आयतें हैं, ये सारी की सारी आयतें महज इस काफिये पर, इस तुकबंदी पर फिट बैठ रही हैं। तो यहां पर कुरान के लिखने वाले को यहां रसूल और अस्सबील ऐड करना है। यह आयत नंबर 67 पर आइए आप, यहां पर देखें अस्सबीला, असल में यह है अस्सबील। वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना अस्सबील, असल में सबील है सिर्फ ये। अब सबील क्या है? यहां पर ये तुकबंदी में फिट नहीं बैठता, तो उसने क्या किया? एक हर्फ का, एक अलिफ का इजाफा कर दिया, सिर्फ तुकबंदी की खातिर, सिर्फ काफिये को मिलाने की खातिर। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है इसका। भाई ये काम तो हमारे शुआरा भी नहीं करते भाई। एक कोई मुनासिब अंदाज का शायर भी ऐसी भोली हरकत नहीं करेगा। और मैं ये छूट देने के लिए तैयार हूं कि अगर ये आयत शुरू के जमाने की होती ना, बिल्कुल शुरू के जमाने की होती, कि जिस वक्त चलो मोहम्मद भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि समझ रहे, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। 23 साल जिसको 23 2 दिहाइयां 3 साल जिसको शायरी करते हो गए, आखिरी सूरतों में से है। हाँ, काम है तो इतनी शायरी की तमीज तो आ जानी चाहिए थी। हाँ, इतनी तमीज तो आनी चाहिए थी। इतना तो कम से कम सीख लेता कुरान का बोलने वाला, इतना तो कम से कम सीख लेता। भाई हमारे पास के जो मुब्तदी शुआरा हैं वो वक्त के साथ साथ 2-4 साल में बहुत कुछ सीख जाते हैं, अरे कुरान तो उससे भी गया गुजरा है यार, उससे भी गया गुजरा हो गया। इतनी भोंडी, इतनी जो है, इतनी बचकाना जो है हरकतें, कि असल में वो लफ्ज तो है रसूल, और रसूल को रसूल आ कर दिया गया। क्यों भाई? सिर्फ काफिया को मिलाने के लिए। असल में वो लफ्ज है सबील, और सबील को सबील आ कर दिया गया। अब ये मामला है। और कुरान में यही नहीं, आपको यासीन, अब ये देखें, ये सीना जो है एक लफ्ज है, ये तूर एक पहाड़ के का नाम है जो तूर सीना कहते हैं। अब क्योंकि वो जहां पर ये सीना का लफ्ज आना है वहां उसके काफिये की तुकबंदी की जरूरत की खातिर उसको सीनीन कर दिया, सीनी कर दिया जी, सीनी कर दिया, सीनीन, वतूर सीनीन। क्यों भाई? इसलिए कि वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, महज काफिये के लिए ये नून को जोड़ देना है।
अच्छा, एक जगह इलियास आया है, कुरान में इलियास का लफ्ज तो आया है एक नबी के तौर पर, नबी के नाम के तौर पर, मगर वो जिस जगह और एक जगह आया है वहां उसकी जरूरत थी कि वो अगर इलियास कहता तो काफिया नहीं बैठता, तो महज काफिया के लिए क्या कर इलियासीन, ये क्या है यार, क्या तरीका है? ऐसा करते हैं कोई, ऐसा करते हैं? और ये कुरान में ऐसी भोंडी बातें भरी पड़ी हैं, मगर क्या किया जाए यार, हम मानने वालों से क्या क्या यही तो कहते हैं ना, मानने वाला असल में अंधेरे में होता है, और अंधेरे में ना किसी को कुछ दिखाई देता है ना सुझाई देता है, यही मामला मोमिनों का है। कुरान की टेक्स्ट में, कुरान के मतन में क्या है मुसलमानों को नहीं पता, क्या क्या भोंडेपन है, किस तरह की फजूलियात, कैसी खुराफात उसमें भरी पड़ी है, मोमिनों को नहीं पता। अब मालूम है कि उसके लिए तर्जुमा करते हैं ना, तर्जुमे में यह भोंडापन नहीं रहता। अच्छा, तो अभी देखिए यहां पर असल में तो सबील है, अब ये तर्जुमे में आपको ये भोंडापन नजर नहीं आएगा, और वो पढ़ने वाला तो पढ़ लेगा लेकिन उसको पता ही नहीं है कि सबीला क्यों है। सबसे पहली बार जब मैं ये जो है कुरान पढ़ रहा था तो उसी वक्त मेरे जहन में ये दो सवाल आए कि यहाँ पर सबील और सबीला, सबील की जगह सबीला और जो है रसूल की जगह रसूला क्यों लिखा हुआ है। मैंने जब अपने उस्ताद से पूछा तो कहने लगे कि नहीं, ऐसा सवाल नहीं करना, क्योंकि ये असल में सबीला है लेकिन उसको जो है हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। क्या किया जाए यार? बलागत है, ये बलागत है, फसाहत है, कुरान का कमाल है। देखें ये एक फजूलियात और भोंडापन भी कुरान का कमाल हो गया, भोंडापन कुरान का कमाल कहलाया। तो ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि जो जिसने एराब लगाया असल में फिर उसी ने लिखा है कुरान। एक्चुअली अगर उसी ने मतलब अगर वो नहीं लगाता ये एराब तो फिर मेरे ख्याल से तो ये तो बड़ी और ज्यादा कंफ्यूजिंग हुई। तो उसने अच्छा किया आपके लिए एराब लगा के खालिद बिन वलीद ने, और मेरे ख्याल से हो सकता है उसने लिखा भी हो। नहीं, इसमें यहाँ मैंने जो बातें अभी आपके सामने रखी इसका ताल्लुक एराब से भी नहीं, एराब का एक अलग मसला है, वो एक अलग जो है इशू है, सही बात है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो बातें मैंने अभी कही ना, रसूल अगर जो है देखें कि कुरान असल में तकरीर है, तहरीर नहीं है, कुरान बोल है, कुरान लिखत नहीं है, ठीक है, लिखत में बाद में आया। शुरू में जिस वक्त कुरान बोला गया तो ये कुरान बोले जाने में तो आपको बहुत सारी बातें अच्छा रिपीटेशन में महज इसलिए होते थे कि कुरान के बोलने वाले को ये पता ही नहीं होता था कि मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ क्या कहा। अब जिस तरह से आपने सूरह रहमान का भी जो हवाला दिया, वो सूरह रहमान कुरान के बोलने वाले ने पूरी की पूरी सूरह रहमान एक साथ किसी को पढ़ के सुना दी। अब सुनने वाला जो है सुन रहा है, उसको हर बार जो है वो रन्नानियत के तौर पर, एक रिपीटेशन के तौर पर जो है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तो वो सुनने वाले को उसको जरा झूम जाता है। अच्छा, आज आप लोगों ने आज भी देखा होगा बहुत से लोग जो सूरह रहमान की तिलावत को सिर्फ घर में सुनते हैं, सुनाते हैं, लोग झूमते रहते हैं, हालांकि उनको पता कुछ भी नहीं यार इसमें है क्या, आखिर कुछ भी नहीं पता, ऊट पटांग बातें हैं, पूरे के पूरे सूरह रहमान में ऊट पटांग बातें भरी पड़ी हैं। और यहां तक कि हमारे मोमिन ये भी दावा करते हैं कि सूरह रहमान के जरिए से बहुत से लोगों का जहनी इलाज किया जाता है, उनका जिस्मानी इलाज किया जाता है। जब वो किसी तरह की बीमारी में मुब्तला है तो पीछे से यानी मतलब बैकग्राउंड यानी तो उस पर जो है ये सूरह रहमान की तिलावत जो है जब उनको सुनाई जाती है तो वो, अब मसला ये है कि अगर किसी की आवाज यानी में जो है अगर कशिश है तो आप कह सकते हैं कि उसकी आवाज का कमाल है। तो सूरह रहमान का क्या कमाल है? सूरह रहमान का कमाल देखना है तो उसके एग्जैक्ट एक एक वर्ड पर आप गौर करें, समझ आ जाएगा आपको। उसमें सिर्फ काफिया और तुकबंदी मिलाई गई है भोंडे तरीके से, बेतुके अंदाज में, इससे ज्यादा सूरह रहमान की कोई हैसियत है ना कोई वक़्त है। चले भाई, और कोई हमारे कोई मोमिन भाई हैं, कोई होली सिनर, एक ही कोई, मुझे लगता है कि एक ही शख्स है, ये अपने नाम को कभी तौहीद कहता है, कभी तहमीद कहता है, कभी क्या क्या कहते हैं जी, कभी होली सिनर कहते हैं। अजीब मामला है यार जी। होली सिनर साहब अनम्यूट कीजिए आप।